Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine you are a software developer in India, and you are stuck on this highly specific, frankly, frustratingly niche coding problem. You are just staring at your screen. It is 2 p.m. your local time. The deadline is looming. Oh, I know that feeling all too well. Right. And you have tried every single workaround. You've read the documentation front to back, and you are officially hitting a wall. Yeah. But across the world, there is a developer in Boston who knows the exact solution to your problem. They've seen this obscure bug before. Exactly. They actually wrote the patch for it, They have the fix in their head right now, but they're fast asleep in their bed. Because of the time zone difference. Right. So by the time they wake up, brew their morning coffee and log onto the platform where you posted your desperate plea for help, the platform's algorithm has already buried your question. It's just buried under thousands of newer ones. Exactly. You both speak the exact same coding language. Yeah. You both use the same digital platform. You share the same professional culture, the same technical jargon, but you are completely separated by this invisible silent wall. And that wall is time zones. It is a really profound sort of isolation when you think about it. I mean, the central promise of the digital age, going all the way back to the early days of the internet, was that geography would no longer matter. Right, that the world was flat now. Yeah, exactly. We were told the internet would flatten the world, that a server in Bangalore and a server in Boston were functionally next door to each other. But they aren't, are they? No, not at all. We are trapped in these invisible temporal silos. We're missing out on crucial human connections and really vital knowledge exchange simply because of the rotation of the Earth. And that phenomenon, that invisible wall of time, is exactly what we are exploring today. I am so excited for this one. Me too. We are looking at a truly fascinating, meticulously researched article published in the Strategic Management Journal. Which is a huge deal. It really is. For anyone following along in the academic space, that is an FT50 listed journal. It represents some of the most rigorous and impactful business and management research in the world today. Absolutely, the cream of the crop. The paper is titled Unwind the Clock, Temporal Distance and User Interactions on a Digital Platform. Great title. It is. And it comes to us from this incredible team of researchers. We have Wesley W. from the Johns Hopkins University Carey Business School, Miaomiao Zhang from Harvard Business School, and Prithwiraj Choudhury from the London School of Economics. It is just a remarkable piece of research. I mean, what makes it stand out is that it takes something we all intuitively feel, right? The friction of time zones. Yeah, exactly. That friction of trying to collaborate across time zones. And it quantifies it in a way that is incredibly elegant and, scientifically bulletproof. It takes a feeling and turns it into empirical data. Exactly. Before we get into the mechanics of time zones and platform algorithms, though, just a couple of quick housekeeping items for you, our regular listeners. Yeah, some important updates. Right. So you might have noticed a shift in our release rhythm. Starting from March 2026, we transitioned into a weekly format, releasing our discussions on Sundays and Mondays. If you tune in on a Sunday, you will hear us unpack a classic paper or a foundational book review. And if you join us on a Monday, like today, we keep our focus sharply on publications from top-tier, peer-reviewed journals. And we are incredibly grateful to you, our subscribers, for supporting this schedule. We really love our loyal subscribers. Thank you for supporting this initiative. It is probably worth explaining the why behind that rhythm change, just so everyone has the full context. Yeah, please do. So AI-assisted audio productions, which we utilize in our back-end workflow to bring these discussions to you, are actually surprisingly heavy on nature and the climate. Right, the environmental cost. Exactly. Specifically, they require massive water intake by the back-end data centers that power them, just to keep the servers cool. It's a huge amount of water. It really is. So by limiting our weekly releases, it is our way of giving back to the broader climate change initiative. We want to carefully balance our environmental footprint without losing the richness of our discussions. Exactly. We want to be mindful of our physical footprint while expanding our intellectual one. Well said. Speaking of expanding footprints, if you are planning to participate in person at the Academy of Management, the AOM 86th Annual Meeting in Philadelphia, USA, we have a fantastic recommendation for you. Oh, yes, definitely check this out. Make sure you register for the Professional Development Workshop, or PDW, on the space economy.
It is being spearheaded by Dr. Mehdi Matakabi of the Said Business School at Oxford University. It is going to be a phenomenal gathering of minds. It really is. And we are really proud to share that our podcast producer, Mayukh Mukhopadhyay, is actually a contributor to this highly multidisciplinary and entrepreneurial PDW on the space economy. Which is just fantastic. We have placed the registration link right in the show notes for you. And while we are on the topic of celebrating the work of our peers and the broader academic community, the Academy of Management's SIM division, that stands for Social Issues in Management, has quietly started a great new monthly initiative. Oh, right, the AOM SIM-Bytes. Yes, AOM SIM-Bytes. Starting from June 2026, they are releasing these reel-styled short videos featuring senior scholars and faculty members from the management community. And these are tailored specifically for early career scholars and PhD students, right? Exactly. For those just finding their footing and looking for mentorship, the very first YouTube short features Professor Ed Freeman. Oh, wow. Yeah, who many of you probably know as the father of stakeholder capitalism. That is a massive name to get for the first episode. It is. This whole initiative is being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. And again, a quick moment of pride for our team here. Yeah, go ahead. Our podcast producer, who is a member of that SIM Curriculum Development Committee, has been actively volunteering with the committee leads for the past 1 year. Doing a lot of the heavy lifting. Exactly, working on the planning of the content design and the edit of the entire AOM SIM-Bytes initiative. It's a massive undertaking. It really is. The initiative is the brainchild of Professor Shaldeen Simala from Trent University in Ontario, and it is being executed forward now by the committee chair, Professor Jennifer Griffin of Loyola University in Chicago. You can find the link to AOM SIM-Bytes in the show notes as well. Highly recommend checking it out. Absolutely. So, with all of that said, we urge you to kindly make time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. The link is in the show notes. It is a brilliant read. Our goal today is to explain this paper as if you are brand new to academic research. Perhaps just about to start your own research journey. Or if you are a practitioner dealing with global teams. Right, exactly. Yeah. We want to focus on a thoughtful debate and an exciting discussion to highlight every section deployed in the paper using simple, jargon-free explanations. I think the best place to start is with a brief summary of the paper in simple English, just to set the context. Perfect. Let me take a stab at that. So digital platforms like Stack Overflow, which this paper studies, they promise to connect the globe, right? Right. They are built on this idea that someone in Bangalore and someone in Boston can solve a problem together. However, because these platforms usually show you the most recent posts first, they rely on a chronological feed. And that causes a big issue. Yeah. Users inadvertently get trapped in what the authors call time pockets. If you are awake and active, you interact with other people who are awake and active right now. You end up completely ignoring the rest of the world. Exactly. And this is where the researchers did something incredibly clever. They proved this phenomenon by looking at daylight saving time changes. The time shifts. Yeah, they discovered that even a mere 1 hour difference in time zones massively hurts collaboration, particularly for niche topics. It is staggering when you look at the numbers. It is, but they do not just leave us with the bad news. Finally, they show how changing the platform's algorithm away from a strict chronological feed can actually fix this problem. Okay, let's unpack this, because this challenges some fundamental assumptions about the internet. It really does. We tend to think of the internet as this space that is inherently asynchronous. Right, like you post a blog, it lives there forever, someone can read it tomorrow, next week, or next year. Exactly. But this paper shines a spotlight on how modern platform architecture actually craves and heavily prioritizes synchronicity. That is the crucial starting point for this entire discussion. To understand the invisible wall of time zones, we have to look closely at how these digital environments are fundamentally built. And what behaviors they are trying to incentivize. Precisely. They are designed, almost without exception, to encourage synchronous exchange. Can you walk us through what that actually means? When we say a platform wants synchronous exchange, what does that look like mechanically for the user? Mechanically, it means the platform wants interactions to happen in real time, or, as close to real time as realistically possible. Okay, why? To understand why, we have to talk about a concept called digital co-presence. Digital co-presence. Okay, what is that? Digital co-presence is that subtle psychological feeling of being available to interact with others in a shared digital space at the exact same moment. Like knowing someone is online typing back to you. Exactly.
When you log on to a platform like Stack Overflow or X or a busy corporate Slack workspace, you aren't just looking for an encyclopedia of static information. Right. You're looking for a living, breathing community. Platforms desperately want that feeling. I have always thought of it like the difference between walking into a busy coffee shop and walking into an empty library. Oh, that is a great analogy. Yeah, like if you walk into a library at midnight, all the information in the world is there on the shelves. You can find whatever you need. Yeah, But it is completely silent. It is static. You are entirely alone. exactly. But if you walk into a bustling coffee shop at 9 a.m., people are chatting, ideas are flowing. You can overhear a conversation and naturally chime in. You can ask a quick question and get an immediate answer. Platforms want that coffee shop vibe. They want you to feel the energy of the room. And from a platform manager's perspective, I imagine this real-time energy is vital because it lowers search costs and keeps retention high. You hit the nail on the head. If you ask a question and someone answers it 3 seconds later, that feels like a conversation. It releases dopamine. It builds a sense of community. But if you ask a question and you have to wait 14 hours for an answer, it feels like sending a letter through the mail. Right, you might not even bother coming back to check the answer at that point. So to maintain that coffee shop energy, platforms design their algorithms to prioritize the newest, freshest content. They feed you what is happening right now, this very second, which I assume is why the default sorting mechanism on almost every major platform for the last decade has been sort by new. Exactly, it's almost ubiquitous. But here's where I see the unintended consequence that the authors identify. If a platform prioritizes recent content, it accidentally creates these time pockets. Yes, the chronological trap. Right, so if I log on in India at 2 p.m. my time, the algorithm serves me the freshest questions and answers. But who is posting those? It is other people in India, or the broader Asian region, or maybe Eastern Europe, who are also awake and at their desks. And if you log on in the United States at your 2 p.m., you see content from the Americas. You are technically logging into a global platform with millions of users worldwide, but functionally you are sitting in a highly localized time pocket. You are only interacting with the shift of workers who happen to be awake when you are. Exactly. You are practically siloed without even realizing it. Now, I want to play devil's advocate for a second. We have known for decades that distance matters in business and collaboration. But usually when management scholars talk about distance, they're talking about geographic distance. Right, physical miles between people. Yeah. How is temporal distance, time zones, fundamentally different from just being physically far away from someone? It is a vital distinction, and it is really where this paper pushes the literature forward. Prior research has heavily focused on geographic distance, and for good reason. Because it limits physical interaction. Exactly. It physically limits interaction, but more importantly, it brings massive cultural, institutional, and linguistic barriers. Like if I am in New York and you're in Tokyo, our geographic distance means we likely do not share a native language. Right. And your business cultures, your norms around hierarchy, your regulatory environments might be drastically different. If you try to collaborate, you are fighting through a thick thicket of cultural friction. Yeah, if I try to write code with someone in a country where the standard business practice is entirely different, we are going to clash regardless of what time it is. Exactly. Geographic distance carries cultural baggage. But temporal distance, the actual difference in time zones, is fundamentally different. Temporal distance simply reduces the overlap of time you share on the platform. I see. Think about the coder in Boston and the coder in Bangalore we mentioned earlier. Okay. They might both speak perfect, fluent English. They might both write in Python. They might both work for multinational tech companies with identical corporate cultures. They probably even use the exact same slang on the forums. They probably do. Culturally and linguistically, they are practically identical. But because one is roughly 10 to 12 hours ahead of the other, depending on the time of year, their temporal distance means they will rarely, if ever, experience that digital co-presence. They just keep missing each other in the coffee shop. One leaves just as the other arrives. That's exactly it. And because the platform's algorithm is constantly sweeping away old conversations to make room for new ones, they never see the notes the other person left on the table. Because of the way the platform feeds us information chronologically, time zones act as this silent, invisible filter. And this leads us to a concept the authors discuss called heterogeneous network effects. Okay, I want to dig into this because anyone studying platform dynamics or economics knows about network effects. The classic textbook definition is simple, right? More users equals a more valuable platform. The standard telephone analogy.
Yeah, a telephone is useless if you are the only one who has one. It becomes infinitely more valuable as more people get telephones. So if millions of people use a platform like Stack Overflow, the assumption is that it is globally valuable for everyone. That is the traditional view, often associated with Metcalfe's law. But management scholars are increasingly recognizing that network effects are not always homogeneous. Okay, so they are heterogeneous, meaning the network isn't equally valuable to everyone everywhere all at once. Exactly. If we apply the lens of time pockets, we realize that the global network is actually highly fragmented. Because if I'm coding at 3 a.m. my time, the fact that there are 10 million registered users on the platform doesn't matter to me if 9 million of them are asleep. Right. The network that actually provides value to you in that exact moment is just the small fraction of users who are awake. The global platform fragments into shifting, localized networks based on the sun's position. That is a beautiful way to put it. If you are in a specific time zone, the network that actually matters for synchronous exchange isn't the millions of global users, it is the much smaller subset of users who are co-present with you. I like to think of it like a massive global stadium. The stadium can hold millions of people, but the lights only shine on one small section at a time. Oh, that's a brilliant visualization. Everyone is technically in the same building, but you can only see and talk to the people sitting in the section that is currently illuminated. Exactly. So the authors have established this theory. They have diagnosed the unintended consequences of the chronological algorithm and the reality of time pockets. But this is where we run into the classic challenge of academic research, isn't it? It is. It is one thing to theorize that time zones create silos. It makes logical sense. But it is an entirely different, incredibly difficult mountain to climb to actually prove it scientifically with data. Right, because how do you separate the effect of time zones from all the other noise in the world? That is the million-dollar question. If I am a researcher looking at Stack Overflow data, and I notice that users in the US and users in India aren't interacting much, my first thought might be time zones. But a skeptic could easily argue back. They could say, well, maybe US users and Indian users just write code differently. Exactly. Maybe the US is focused on front-end web development, and India is focused on enterprise back-end systems. Or maybe there is a subtle cultural barrier in how questions are phrased that makes them less likely to answer each other. How do you isolate time and time alone as the culprit? This is where the methodological design of this paper truly shines. The researchers chose to look at Stack Overflow, which, for context, is the premier global knowledge community for computer programming. Millions of developers use it every day to ask questions and share code snippets. And it relies heavily on the synchronous exchange we discussed, showing the newest questions to get immediate, accurate answers. Right. And to solve the data challenge you just mentioned, to isolate time from culture and geography, they used a natural experiment. For those listeners who might be new to empirical research or econometrics, could you explain what a natural experiment is? Absolutely. A natural experiment is essentially finding a perfectly controlled laboratory setup out in the wild, messy, real world. You can't ethically or practically put 1 million software developers in a lab and manually manipulate their clocks. No, definitely not. But sometimes the real world creates conditions that perfectly mimic a laboratory experiment. In this case, they used a statistical method called a regression discontinuity design, or RDD. Okay, let's unpack RDD because it is a very powerful tool. In a standard correlation study, you might just look at the distance between two users and how much they collaborate. But as we said, that line is incredibly messy. There are too many variables. With a regression discontinuity design, you look for a scenario where a specific variable, in this case temporal distance, experiences an artificial, sudden, and sharp jump or drop. While absolutely everything else in the environment stays exactly the same. Exactly. You are looking for a cliff edge in the data. You find a sharp boundary. By observing the behavior of the subjects just millimeters before they hit that boundary and just millimeters after they cross it, you can confidently attribute any sudden change in their behavior to that specific variable causing the jump. Because the window of time is so incredibly narrow that nothing else, culture, education, economic trends, had time to change. Right. And the twist the authors found to create this boundary is just brilliant. They used daylight saving time, or DST. Oh, wow. That is clever. It is. Here's how this works in practice. Regions in India do not observe daylight saving time. Their clocks stay exactly the same all year round. Right. But many regions in the United States, like those on Eastern Standard Time in Boston or New York, do observe it. So twice a year,
something fascinating happens. The temporal distance between a coder in Boston and a coder in Bangalore artificially snaps. Yes. Overnight, between a Saturday and a Sunday, their time zones shrink or expand by exactly 1 hour. This is the crux of their design. I want to highlight why this is so important for the validity of the study. By using the DST shift, we're observing the exact same users sitting in the exact same physical locations, immersed in the exact same culture. Working for the same companies, doing the exact same type of work on the exact same digital platform. Right. The only thing in the entire world that changes between that specific Friday and that specific Monday is that their temporal distance suddenly shifted by 1 hour. It perfectly isolates time. You aren't comparing the city of Boston to the city of Bangalore. You are comparing the relationship between Boston and Bangalore on a Friday to the relationship between Boston and Bangalore on a Monday. The users basically act as their own control group. Yes, exactly. The researchers utilized proprietary server data from Stack Overflow, focusing specifically on user regions in the US and India. And they zoomed in on the exact days immediately preceding and immediately following the spring and fall clock shifts from the years 2015 to 2018. We are talking about observing hundreds of thousands of individual interactions. Views, questions, answers, upvotes, downvotes, all in these tight windows around the time change. So they found the perfect naturally occurring laboratory. But what actually happened to user behavior when the clocks shifted? Does 1 single hour really matter that much on a platform that is accessible 24/7? The numbers they found are stark, and they tell a very clear story about human behavior and digital friction. Let's look at the fall shift first. Okay, the fall shift, this is when the United States falls back, meaning they turn their clocks backward by an hour. Right. For the relationship between a user in the US and a user in India, this actually increases the time gap between them. It adds an hour of temporal distance. They move further apart in time. Exactly. So when that temporal distance increased by just 1 single hour, cross-region views, meaning users in one country simply clicking on and looking at a post from a user in the other country, dropped by 13.6%. Wait, 13.6%? Just from a 1 hour shift. Just from 1 hour. That is a massive drop in knowledge seeking. If I am an indie developer, I am suddenly 13.6% less likely to even look at an American developer's code because our overlap shifted by 60 minutes. It is crazy, isn't it? Yeah. But the next metric they looked at is even more dramatic. Oh, really? What is it? The researchers looked at cross-region votes. On Stack Overflow, a vote, specifically an upvote or a downvote, is the currency of the realm. It is a signal of active curation and deep engagement. It means you didn't just passively read the code. You read it, you mentally processed it, you likely tested it or validated it against your own problem, and you engaged with the intellectual merit of the post to award it points. Right, voting is actual work. It takes effort. It really does. So when the time gap increased by 1 hour in the fall, cross-region votes dropped by an astonishing 20.9%. 20.9%. Yeah. Furthermore, the overall likelihood of any single post from one region being viewed by a user in the other region dropped by 7.9%. A nearly 21% drop in active engagement just from an hour shift. That is staggering. If I run a platform, losing a fifth of my cross-border engagement overnight is a full-blown crisis. It is a massive loss of value. And I assume you can guess what happens in the spring when the clocks move the other way. Let me guess. We see the exact inverse mirror image. We do. In the spring, the U.S. springs forward, turning their clocks ahead. This decreases the time gap with India by 1 hour. So they're suddenly temporally closer. Their active working hours overlap slightly more. And right on cue, when they move closer, views between the regions increase by 9.5% and votes increase by 21.0%. Wow. The data perfectly mirrors itself. It is incredibly robust and consistent across all the years they studied. Okay, let's unpack the why behind these numbers, because this is where the human psychology really shines through the statistical models. Why does curation, the voting, take a significantly bigger hit than consumption, the viewing? It's a great question. We are looking at a roughly 21% drop in votes versus a 14% drop in views.
What is the mechanical difference there from the user's perspective? Well, if we look closely at how humans actually collaborate on complex technical problems, it makes perfect sense. Viewing is a relatively passive act. Right, you can consume knowledge asynchronously with a fair amount of ease. Exactly. You search for an error code on Google, you click a Stack Overflow link, you read the post, you copy the code, and you leave. It requires very little friction. But voting is completely different. Voting, or active curation, requires a much higher cognitive load and active participation in the community. To comfortably vote on a complex piece of code, you have to truly understand it. And often, in programming, solutions aren't perfectly cut and dry. You might need to participate in a brief exchange. Yes. You might need to drop a comment asking a clarifying question like, hey, does this snippet work for this specific edge case in the new framework? Or, I'm getting a syntax error on line 4. Did you mean to include this variable? Exactly. And this is exactly where the time pocket traps you. Right, because if you ask that clarifying question and the original poster is 12 hours away in their sleep cycle, your workflow just stalls. The interaction dies, you don't get your answer, so you don't upvote the post. Active curation is heavily fueled by co-presence. The ability to have that rapid back and forth, the follow-up questions, the immediate clarifications. Exactly. When you stretch the time distance by even an hour, you shrink the window where that rapid cycle can happen. Users abandon the deep engagement because the friction is just too high. I want to translate this for our listeners who might be managing a massive digital community, or perhaps those of you who are knowledge managers at a global multinational firm. Yeah, this is so relevant for them. If a mere 1 hour shift in time zones can cause a 20% drop in the deep, engaging, value-creating interactions on your platform, you are looking at a massive hemorrhage of value. You are losing a fifth of your global collaborative potential simply because of the clock. This isn't just a quirky platform dynamic or a funny piece of trivia. This is a profound structural barrier to global knowledge creation. It absolutely is. It strikes at the core of how value is created in the digital economy. But the researchers didn't stop there, did they? They wanted to understand if this temporal friction hurts everyone on the platform equally. Right. Does every topic suffer a 20% drop, or are some parts of the community more resilient to the shifting of the clock? This brings us to a really fascinating exploration of platform ecosystems, specifically looking at popular versus niche communities. I love this part of the paper. To understand this, we have to recognize that there are two very different worlds of code on a platform like Stack Overflow. Okay, let's hear it. On one hand, you have the wildly popular programming languages and frameworks. Think Python, JavaScript, Java, React. Millions of developers use these tools every single day across every single industry. Exactly. And on the other hand, you have incredibly niche languages or highly specific technical tags. Things like obscure Linux kernel modules, legacy banking software languages like COBOL, or specific API integrations. Like the Slack API or something. Yes, exactly. This distribution of popularity creates what economists call a long tail distribution. Right, so you have a massive spike at the head of the curve, which is a few topics that have overwhelming popularity and engagement. And then you have a massive stretching long tail of thousands of topics that have very small, specialized, fragile followings. I am assuming that Python, with its millions of users, doesn't really suffer from time zones because it's just so massive. Is that what the data shows? Your assumption is exactly right. The researchers split the data to see the effects on the most popular tags versus the niche tags in the long tail. And what did they find? The popular communities were largely unaffected by the time shifts. When the clock expanded or contracted during daylight saving time, the views and votes in communities like Python or JavaScript barely registered a statistically significant ripple. And the mechanics behind that resilience is just sheer volume, right? Yes, sheer density of volume. A popular community like Python has so many active users globally that the community effectively never sleeps. The sun never sets on Python coders. Exactly. Even if you, sitting in India, lose temporal connection with a cohort in Boston because of a time shift, it doesn't really matter. There are 10,000 other Python developers in London or Berlin or Cape Town or Tokyo who are awake and ready to answer your question. The massive density of the user base creates a perpetual state of co-presence. There is always someone awake in the coffee shop to talk to. That makes perfect sense. The head of the curve is immune. But the niche communities in the long tail, they do not have that luxury, do they? They do not have that luxury at all. If there are only 50 people in the world who understand a specific, outdated routing protocol, you really need all 50 of them to be available.
Right, and they take the absolute brunt of the damage from temporal distance. For these specialized topics, a 1-hour increase in temporal distance led to a 19.2% decrease in views, compared to just an 8.4% drop for popular ones. And what about the votes? The deep curation? For niche topics, votes suffered a devastating 24.0% decrease when the time gap widened by 1 hour. A quarter of the engagement wiped out by 60 minutes. This is a tragedy for specialized knowledge. If you are working on a highly specific, obscure problem, your only hope is that the few experts who can help you actually see your question. If the platform's chronological algorithm hides your question because those 5 experts happen to be asleep in another time zone, your problem might never get solved. The temporal silo disproportionately punishes the most specialized, fragile knowledge ecosystems on the internet. And this reality raises an incredibly important issue for our contemporary technological landscape, specifically regarding the development of artificial intelligence. Yes, this is a crucial connection. This research isn't just about human coders helping other human coders anymore. It has profound implications for the fundamental architecture of how machine learning models, specifically large language models or LLMs, are trained and developed. I want to spend some time on this because the AI connection is such vital context. LLMs, like the ones that are vast oceans of human data. And where do they get that data? They scrape it from platforms exactly like Stack Overflow, Reddit, and Wikipedia. Right. For popular languages like Python, the LLMs have ingested millions of perfectly curated examples. They are incredibly proficient at writing Python because humans have provided them with a massive, highly upvoted data set. But for niche knowledge, the training data is incredibly scarce. Precisely. LLMs struggle immensely with niche knowledge domains. They hallucinate, they provide outdated code, or they simply fail because there isn't enough historical data for them to learn the patterns. So for these highly specific long-tail areas, AI relies heavily on the ongoing, collaborative, human-to-human problem solving that happens on platforms like Stack Overflow. It needs humans to discuss the obscure edge cases, debate the solutions, and most importantly, vote on the best answers so the AI has a reinforcement signal to know what good actually looks like. So let me connect the dots here. If temporal distance and chronological algorithms are essentially suffocating collaboration in these niche human communities, they are simultaneously starving future AI models of the highly specialized training data they desperately need to improve. That is the exact implication. By trapping human experts in time pockets and allowing a 24% drop in curation just because of time zones, we are accidentally creating a glass ceiling for AI capabilities in specialized domains. The AI can't learn if the humans can't connect to solve the problem first. That is a profound, entirely unintended consequence of platform design. We are crippling the future of machine learning simply because we insist on sorting forms by newest post first. It is a critical insight, and it really highlights how deeply intertwined human social dynamics are with the future of artificial intelligence. We cannot build robust, capable AI without vibrant, globally connected human communities generating the specialized knowledge first. The AI is downstream of human collaboration. Exactly. If the human collaboration is fractured by time zones, the AI training data is inherently degraded. So we have thoroughly diagnosed this massive systemic problem. Platforms want real-time engagement, so they use chronological feeds. These feeds create time pockets. Time pockets destroy asynchronous collaboration, specifically punishing and fracturing the fragile niche communities that hold the most specialized knowledge in the world. And as a byproduct, they starve AI of training data. The natural question anyone listening must be asking right now is, what can a platform actually do about this? Are we just doomed to be divided by the rotation of the Earth? Thankfully, no. The authors didn't just point out the problem. They provided a powerful investigation into how a platform can actively mitigate this barrier. Oh, that's great. What did they look at? They looked at a major structural design change that Stack Overflow implemented in 2014, which directly addressed this issue. Okay, let's dive into the mechanics of this 2014 algorithm change, because this is the exact lever that platform managers, UX designers, and community builders can actually pull. What did Stack Overflow do? Well, before 2014, the platform leaned heavily into that strict chronological feed we've been discussing. The newest posts were at the top, the oldest were buried at the bottom. Standard operating procedure for the internet. Right. But in 2014, they changed the underlying algorithm that determined what users actually saw on the homepage when they logged in.
Instead of just showing a purely chronological list, they began to shuffle the content representation. What does shuffling mean in a technical sense? Shuffling means the algorithm uses a complex set of dynamic triggers to surface content, rather than just relying on the strict timestamp of when a question was originally posted. So it moved from a simple sort by new to a more sophisticated recommendation engine. Exactly. For example, instead of just showing you a question posted 5 seconds ago, the algorithm might bump a question back to the very top of your feed because someone just edited it. Oh, I see. Or perhaps it suddenly received a flurry of upvotes. Yes. Or, crucially, it might surface an older, unanswered question because the tags on that question match your specific historical skill set. Right. So it taps the Boston developer on the shoulder when they wake up and log in, and the algorithm essentially says, hey, I know this question about this obscure API was posted 8 hours ago by someone in India while you were asleep, but it is exactly in your wheelhouse. You've answered 5 questions like this before, so I am putting it at the top of your feed anyway, ignoring the timestamp. That is brilliant. By using these dynamic, value-based triggers rather than purely temporal ones, the platform effectively aggregates data that was previously bounded by time zones. It breaks a chronological tyranny. When Stack Overflow implemented this shuffling mechanism, the researchers analyzed the data and found that it successfully reduced the necessity of synchronous co-presence. It artificially bridged the time gap. It did. Users started seeing, engaging with, and answering questions from temporally distant contributors. The invisible wall began to come down. And cross-region collaboration increased significantly because the algorithm was surfacing relevant content across time boundaries. It is a brilliant mitigation strategy. It proves that software can overcome the physical rotation of the planet. However, if we think about platform management strategically, we have to acknowledge that there is no such thing as a free lunch in UX design. There's always a trade-off. There absolutely is a trade-off, and platform architects have to weigh this carefully. The trade-off here is between the breadth of global knowledge diffusion and the intensity of local community speed. Let's explore that. What is the actual cost of shuffling the feed? Well, when a platform relies purely on a strict chronological feed, it creates a very fast, very intense, real-time community feel for the users who happen to be co-present. Right. If I post a question and you happen to be online and answer it immediately, we both feel a rush of engagement. It feels fast, it feels vibrant, it reinforces the coffee shop energy. Exactly. If you introduce shuffling to prioritize older, distant posts, you are optimizing for global knowledge exchange, which is fantastic for solving niche problems, but you are inherently diluting that immediate real-time energy. If my feed is full of 8-hour-old questions, the platform might feel a bit more asynchronous, a bit slower to respond. It feels more like a bulletin board and less like a chat room. It's the difference between the bustling local coffee shop and a slower, more deliberate global symposium. In the symposium, you gain profound global wisdom, but you lose a bit of the frantic, real-time buzz that makes the coffee shop so addictive. Platform managers have to carefully balance their desire to harvest global knowledge against their need to maintain the addictive, fast-paced rhythm of local co-presence that drives daily active user metrics. It is a strategic dial that every platform has to tune based on their specific goals. Yeah. Do you want fast engagement or do you want deep, global problem solving? So bringing all these complex mechanisms together, the psychology of digital co-presence, the rigor of regression discontinuities, the implications of algorithmic shuffling, and the future of AI training data, what do we ultimately walk away with? How do we synthesize this? Right. What are the takeaways? For the academics, scholars, and researchers listening, the primary takeaway is the sheer methodological brilliance of this paper. Using DST is just so smart. The use of daylight saving time to cleanly isolate temporal distance from geographic and cultural distance is a masterclass in empirical research design. It isolates a variable that is normally inextricably tangled with cultural noise. And furthermore, this research beautifully expands the theory of global knowledge diffusion. Traditionally, management literature has studied how knowledge moves within the rigid structures of multinational firms, like how the New York office shares data with the London office. Right. But this paper pushes that boundary firmly into the extra-organizational space. It proves that in the messy, fluid, boundaryless world of digital platforms, time zones remain a formidable friction. The digital ether is not immune to the clock. And what does this all mean for the practitioner? If you are a platform designer, a UX architect, or a community manager, you must realize that your default choices,
specifically the easy default to chronological feeds, have massive invisible geographical and temporal consequences. You might think you are building a unified global village, but by sorting by new, you might accidentally be building a series of isolated, time-locked silos that punish your most specialized users. I think there is also a massive lesson here for anyone navigating the modern work-from-anywhere economy. As global corporate teams distribute across time zones, leaders often try to force synchronous communication. Oh yeah, they demand everyone be on the Slack channel at the same time for a quick sync. Exactly. This research shows that relying purely on synchronous tools will inevitably create these temporal silos. You will burn out the people on the edges of the time zones, and you will isolate your niche experts. To build a truly global remote team, you must intentionally design and embrace asynchronous communication protocols. You have to learn how to artificially shuffle the flow of information in your own organization. It is a vital leadership skill for the modern era. You have to respect the clock without being controlled by it. This entire discussion raises an important question for future research, doesn't it? We've talked about Stack Overflow, which is fundamentally a problem-solving platform. But how does this concept apply to platforms where synchronicity isn't just a feature, but the entire point of the platform? Think about X, formerly Twitter, or live streaming platforms like Twitch. On those platforms, if you miss the live moment, you miss the entire cultural conversation. The value is entirely tied to the present second. How intensely does temporal distance fracture those global narratives? Do users on X in Asia experience an entirely different cultural reality than users in America simply because they are awake for different trending topics? It is a fascinating area to explore. You could argue that the fragmented political and cultural discourse we see globally is partly exacerbated by these temporal silos on social media. Conversely, we should look at platforms where synchronicity doesn't matter at all, like Wikipedia. Right, Wikipedia is a slow, methodical, deeply asynchronous accumulation of knowledge. Do time zones matter at all for Wikipedia editors? The comparative analysis across different platform typologies, from the hypersynchronous Twitch to the hyper-asynchronous Wikipedia, is incredibly rich ground for future study. It really is. And as we wrap up this in-depth exploration, I want to leave you, our listener, with a final provocative thought to mull over long after this discussion ends. We touched earlier on how time zones and chronological algorithms are starving AI of the niche, collaborative human interactions it needs to learn. Consider this. As artificial intelligence rapidly takes over the task of writing basic popular code, standard Python scripts, the simple JavaScript web components. The easy stuff. Yeah, the value of human programmers will increasingly shift to the highly complex, highly niche, deeply obscure edge cases, the exact areas of the long tail that are most punished by temporal distance. Wow. Will the digital platforms of the future intentionally design more asynchronous, slow-paced, deeply collaborative tools specifically to protect and harvest these rare human interactions that AI simply cannot replicate? That is an amazing question. Will the future of the internet actually need to become slower and more deliberate, purposefully designed to defeat the very time pockets we've discussed today in order to survive the AI revolution? Exactly. It is a powerful thought. As AI accelerates the mundane and the popular, the digital structures that protect the profound, the deliberate, and the niche will become our most valuable intellectual architecture. We may have to build a slower internet to protect deep human thought. If you want to explore these concepts further, the link to the full paper by Ku, Zhang, and Choudhury is right there in the show notes. It is a masterful piece of work that will fundamentally change how you look at the digital world and the way we connect across the globe. Until next time, we hope you find moments of true connection and brilliant insight, no matter what time zone you find yourself in today. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরা যাক মাঝরাতে একটা ভীষণ জটিল সার্ভার কনফিগারেশনের সমস্যা তৈরি হলো, মানে কোড কাজ করছে না, সিস্টেম ডাউন, আর একদম জরুরি ভিত্তিতে বিশ্বের অন্য প্রান্তের একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য খুব প্রয়োজন। যারা কোডিং করেন তাদের জন্য এটা খুব পরিচিত আর প্যানিকের একটা পরিস্থিতি। একদম, কিন্তু সমস্যা হলো সেই বিশেষজ্ঞের দেশে হয়তো তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।
আমরা তো প্রতিনিয়ত শুনি যে ইন্টারনেট নাকি পৃথিবীর সমস্ত ভৌগোলিক সীমানা মুছে ফেলেছে, মানে বিশ্ব এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজ। হ্যাঁ, তা তো বলা হয়। কিন্তু এই যে সময়ের পার্থক্য বা টাইম জোন, এটা কিভাবে আমাদের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান আদান প্রদানকে একেবারে নীরবে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই অদৃশ্য দেয়ালটা নিয়ে কিন্তু আমরা সচরাচর খুব একটা ভাবি না। এটা আসলে আমাদের দৈনন্দিন ডিজিটাল জীবনের অন্যতম বড় একটা ব্লাইন্ড স্পট বা অন্ধবিন্দু বলতে পারেন। ঠিক। যেহেতু সবকিছুই যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করা যায়, তাই ভৌগোলিক দূরত্ব কমে যাওয়ার অর্থই হলো যোগাযোগের সব বাধা দূর হয়ে যাওয়া। কিন্তু সময়েরও যে একটা নিজস্ব দূরত্ব আছে, যাকে একাডেমিক ভাষায় আমরা টেম্পোরাল ডিস্টেন্স বলি, তা কিভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের আচরণ, জ্ঞান বিনিময় এবং এমনকি আমাদের সৃজনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটাই আজকের আলোচনার মূল বিষয়। আর আমাদের আজকের এই চমৎকার আলোচনাটার ভিত্তি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নাল বা SMJ নামক একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং FT50 তালিকাভুক্ত জার্নালে প্রকাশিত একটি যুগান্তকারী আর্টিকেল। এই আর্টিকেলের লেখক প্যানেলটাও কিন্তু বেশ দারুণ। একদম তাই। এই প্রবন্ধটির লেখক হলেন জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ওয়েসলি ডব্লিউ কু, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের মিয়াওমিয়াও ঝাং এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের পৃথ্বীরাজ চৌধুরী। আছে মূল গবেষণার গভীরে প্রবেশের আগে আমাদের নিয়মিত শ্রোতা এবং একাডেমিক কমিউনিটির জন্য কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়ে রাখি। হ্যাঁ, এটা বলা খুব দরকার। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে 2026 সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে। রবিবারের আয়োজনে আমরা কোনো ক্লাসিক পেপার বা বই নিয়ে কথা বলছি, আর সোমবারের ফোকাসটা থাকছে মূলত শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একেবারে সাম্প্রতিক প্রকাশনার দিকে। হ্যাঁ, আমাদের অনুগত সাবস্ক্রাইবারদের নিরন্তর সমর্থনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এই যে সপ্তাহে মাত্র 2টো রিলিজের পেছনের কারণটা একটু পরিষ্কার করা দরকার, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমাদের সবারই জানা উচিত। আসলে AI চালিত এই ধরনের উদ্যোগগুলোর ব্যাকএন্ডে ডেটা সেন্টারে প্রচুর পরিমাণে পানি ও শক্তির প্রয়োজন হয়, যেটা প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর একটা নীরব কিন্তু সাংঘাতিক চাপ ফেলছে। একদম। তাই বিষয়বস্তুর মান আর তাত্ত্বিক গভীরতার সাথে কোনো রকম আপোষ না করে শুধুমাত্র রিলিজের সংখ্যা সীমিত রাখার এই সিদ্ধান্তটা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের একটা ছোট্ট সচেতন অবদান। খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ। আচ্ছা, এর পাশাপাশি আমাদের ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির জন্য দারুণ একটা সুযোগের কথা বলতে চাই। ফিলাডেলফিয়া USA-তে আসন্ন একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর 86তম বার্ষিক সভায় যারা সশরীরে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য কিন্তু একটা স্পেশাল ওয়ার্কশপ আছে। ঠিক। আমরা স্পেস ইকোনমি বিষয়ক প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ বা PDW-তে রেজিস্ট্রেশনের আহ্বান জানাচ্ছি। এটি পরিচালনা করছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মুনতাকাবি। এটি একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি আর হাইলি এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ওয়ার্কশপ। আর মজার ব্যাপার হলো আমাদের প্রোডিউসার ময়ূখ মুখোপাধ্যায় এই স্পেস ইকোনমি ওয়ার্কশপের একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে যুক্ত আছেন। একদম। এর বিস্তারিত লিংক আমাদের শো নোটে দেওয়া আছে। এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয়, একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের সিম ডিভিশন সোশ্যাল ইস্যুজ ইন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন সম্প্রতি AOM SIM-Bytes নামে চমৎকার একটা মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। আচ্ছা, এটা কবে থেকে শুরু হলো? এই তো জুন 2026 থেকে শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগে মূলত আর্লি ক্যারিয়ার স্কলার আর PhD শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির সিনিয়র স্কলারদের তৈরি রিল স্টাইলের শর্ট ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে। আরে দারুণ তো। হ্যাঁ, আর জেনে খুশি হবেন যে প্রথম ইউটিউব শর্টটি তৈরি করেছেন স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক হিসাবে পরিচিত প্রফেসর অ্যাড ফ্রিম্যান। অ্যাড ফ্রিম্যানের নাম তো ম্যানেজমেন্টে সবাই এক নামে চেনে। একদম। আর এই উদ্যোগটা সিমোলা কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটা মূলত ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমুলার মস্তিষ্ক প্রসূত, আর বর্তমানে এটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিচ্ছেন কমিটির চেয়ার লয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন। আর আমাদের প্রোডিউসার বোধহয় এখানেও যুক্ত আছেন, তাই না? হ্যাঁ, উনি এই সিম কমিটিরও একজন সদস্য হিসেবে গত 1 বছর ধরে এই উদ্যোগের কন্টেন্ট ডিজাইন ও সম্পাদনার পরিকল্পনায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন। এর লিঙ্কটাও শো নোটে দেওয়া থাকবে। দারুণ।
যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে কাজ করছেন বা নতুন পা রাখছেন তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে এই যত্ন সহকারে তৈরি করা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউড আর্টিকেলটি পড়ার জন্য। লিঙ্কটা শো নোটে আছে। আচ্ছা, এবার তাহলে মূল পেপারটার দিকে ফোকাস করা যাক। হ্যাঁ, গবেষণার জগতে যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য যদি প্রবন্ধটার মূল কথা খুব সহজ করে বলি, মানে স্ট্যাক ওভারফ্লোর মতো একটা গ্লোবাল জ্ঞান বিনিময় প্ল্যাটফর্মে দুটি দেশের ব্যবহারকারীদের মধ্যে যখন সময়ের দূরত্ব বাড়ে তখন তাদের একে অপরের কন্টেন্ট দেখার আর ভোট দেওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এটা একটা বড় ফাইন্ডিং। তো এখন এই কমে যাওয়ার পেছনের কার্যকারণগুলো একটু ভেঙে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ভৌগোলিক দূরত্ব বনাম সময়ের দূরত্ব, এই ব্যাপারটা কল্পনা করার জন্য আমি একটা উপমা ব্যবহার করতে চাই। হ্যাঁ, বলুন। ধরুন একটা বিশাল গ্লোবাল লাইব্রেরি আছে। এই লাইব্রেরির কোনো দেওয়াল নেই, মানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ এখানে আসতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু সমস্যা হলো পাঠকরা যদি আলাদা আলাদা শিফটে লাইব্রেরিতে আসেন, কেউ আসছেন সকালে, কেউ আসছেন মাঝরাতে, তবে কি তাদের মধ্যে কখনো দেখা বা আলোচনা হওয়া সম্ভব? না, সম্ভব নয় তো। হ্যাঁ, মানে বইগুলো হয়তো টেবিলে রাখা আছে, সবাই পড়ছে, কিন্তু একে অপরের সাথে ওই তাৎক্ষণিক চিন্তার আদান প্রদানটা তো আর হচ্ছে না। আপনার এই লাইব্রেরির উপমাটা এই গবেষণার একেবারে মূল সমস্যাটাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। আমরা সাধারণত মনে করি যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাসিনক্রোনাস বা অসমলয়। মানে আমি এখন একটা প্রশ্ন পোস্ট করে রাখলাম আর আপনি আপনার সময় মতো 12 ঘন্টা পর এসে উত্তর দিলেন। ঠিক, তাত্ত্বিকভাবে এটা শুনতে খুব চমৎকার লাগে, কিন্তু বাস্তবে মানে মানুষের মনস্তাত্ত্ব আর প্ল্যাটফর্মের অ্যালগোরিদম আসলে এভাবে কাজ করে না। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো মূলত সিনক্রোনাস বা একই সময়ের মিথস্ক্রিয়ার ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল। বুঝতে পারছি। যখন একজন ইউজার একটা প্রশ্ন করেন, তিনি কিন্তু দ্রুত উত্তরের আশায় থাকেন। ভৌগোলিক দূরত্ব হয়তো মানুষের ভাষা বা সংস্কৃতির পার্থক্য তৈরি করে, কিন্তু সময়ের দূরত্ব ইউজারদের আলাদা টাইম পকেট বা সময়ের খোপে বন্দি করে ফেলে। আচ্ছা, তার মানে একে অপরের কাছাকাছি দক্ষতা বা একই আগ্রহ থাকার সত্ত্বেও শুধু আলাদা শিফটে অনলাইনে আসার কারণে তারা একে অপরের অস্তিত্বই টের পান না। একদম তাই। কিন্তু দাঁড়ান, এখানেই আমার একটা খটকা লাগছে। আচ্ছা, কিরকম? মানে আপনি বলছেন যে সময়ের পার্থক্যের কারণে জ্ঞান বিনিময় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কিন্তু আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে এই যোগাযোগ কমে যাওয়ার কারণ সত্যিই শুধু সময়ের পার্থক্য? যখন আমরা দুটো আলাদা টাইম জোনের কথা বলি, যেমন ধরুন ভারত আর আমেরিকা, তাদের মধ্যে তো শুধু সময়ের পার্থক্য নেই, তাদের কাজের ধরন আলাদা, কর্পোরেট সংস্কৃতি আলাদা, ভাষা আলাদা, এমনকি ছুটির দিনগুলো আলাদা হতে পারে। হ্যাঁ, তা তো বটে। তাহলে একজন গবেষক কিভাবে এই সমস্ত সাংস্কৃতিক বা ভাষাগত বাধাগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে নিখুঁতভাবে প্রমাণ করলেন যে মূল অপরাধী ওই ঘড়ির কাঁটাই? এটা খুবই দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন। আর ঠিক এই জায়গাতেই গবেষণাটির মেথোডোলজি বা পদ্ধতিগত চমৎকারিত্ব লুকিয়ে আছে। সাধারণ ডেটা বিশ্লেষণ করলে আপনি যা বললেন ঠিক সেই কোরিলেশন বনাম কজেশন বা সহসম্পর্ক আর কার্যকারণের একটা বড় কনফিউশন তৈরি হতো। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষকরা রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন বা আরডিডি নামের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করেছেন। সহজ কথায় তারা একটা প্রাকৃতিক ল্যাবরেটরি বা ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্ট খুঁজে বের করেছেন, আর সেটা হলো ডে লাইট সেভিং টাইম বা ডিএসটি। আচ্ছা, ডে লাইট সেভিং টাইম, তার মানে তারা এমন একটা পরিস্থিতি বেছে নিলেন যেখানে ভৌগোলিক অবস্থান একই থাকছে, সংস্কৃতি একই থাকছে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা জাদু মন্ত্রের মতো হঠাৎ 1 ঘন্টা এগিয়ে বা পিছিয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, একেবারে তাই। ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত বলি। আমেরিকাতে ডিএসটি প্রচলিত আছে। এর মানে হলো বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে তারা ঘড়ির কাঁটা 1 ঘন্টা এগিয়ে নেয়, আবার কয়েক মাস পর 1 ঘন্টা পিছিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতে তো এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, সেখানে সময় সারা বছর একই থাকে। ঠিক ধরেছেন। গবেষকরা আমেরিকা আর ভারতের ইউজারদের মধ্যে স্ট্যাক ওভারফ্লো প্ল্যাটফর্মে ডেটা বিশ্লেষণ করলেন। একটু কল্পনা করুন ডিএসটি পরিবর্তনের ঠিক আগের দিনটার কথা। আচ্ছা, একজন ভারতীয় কোডার আর একজন আমেরিকান কোডারের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছু যেমন ছিল ঠিক তার পরের দিনও তা একই আছে, কিন্তু মাঝখান থেকে হঠাৎ করে তাদের মধ্যে সময়ের দূরত্ব 1 ঘন্টা বেড়ে গেল বা কমে গেল। আরে তার মানে সংস্কৃতির দোহাই দেওয়ার আর কোনো সুযোগই রইল না।
অন্য সমস্ত ভেরিয়েবল বা প্রভাবকগুলোকে একদম স্থির রেখে শুধুমাত্র সময়ের দূরত্বের প্রভাব মাপার জন্য এর চেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি আর হতে পারে না একদম। এবং এই ডেটা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলো রীতিমতো অবাক করার মতো। গবেষকরা দেখলেন যখন ডিএসটির কারণে দুই অঞ্চলের মধ্যে সময়ের দূরত্ব মাত্র 1 ঘন্টা বৃদ্ধি পায়, তখন দুই অঞ্চলের মধ্যে একে অপরের কন্টেন্ট দেখার পরিমাণ বা ভিউ এক ধাক্কায় 13.6% কমে যায়। 1 ঘন্টায় এতটা ড্রপ? শুধু ভিউ নয়, কন্টেন্টের মানের ওপর ভিত্তি করে যে ভোট দেয়া হয় সেই ভোট দেওয়ার পরিমাণ কমে যায় প্রায় 20.9%। ওরে বাবা! আবার বিপরীতভাবে যখন সময়ের দূরত্ব 1 ঘন্টা কমে আসে তখন ভিউ বাড়ে 9.5% আর ভোট বাড়ে 21%। এই পরিসংখ্যান আমাদের একটা খুব রূঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ডিজিটাল বিশ্বে কন্টেন্টের মানের চেয়েও অনেক সময় টাইমিং বা সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 1 ঘন্টার পার্থক্যে এত বড় পরিবর্তন, এটা সত্যি চোখ খুলে দেওয়ার মতো। তবে আমি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখতে চাই। বলুন। ধরুন স্ট্যাক ওভারফ্লোতে তো পাইথন বা জাভাস্ক্রিপ্টের মতো কিছু বিষয় আছে যেগুলো সারা বিশ্বই প্রচণ্ড জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় কমিউনিটিগুলোতে মিলিয়ন মিলিয়ন ইউজার অ্যাক্টিভ থাকেন। আমি যদি পাইথন নিয়ে মাঝরাতে একটা প্রশ্ন করি, দেখা যায় পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কেউ অনলাইনে আছেন আর আমি 5 মিনিটের মধ্যে একটা উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক। সেখানে তো আমার মনে হয় না যে আমি আমেরিকায় আছি নাকি ভারতে সেটা কোনো প্রভাব ফেলছে। তাহলে কি সময়ের এই বাধা সত্যি প্ল্যাটফর্মের সব বিষয়ের জন্য সমান ক্ষতিকর? আপনি অত্যন্ত চমৎকার একটা পয়েন্ট তুলেছেন, আর গবেষকরাও ঠিক এই জায়গাটিতে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। পেপারটিতে একে বলা হয়েছে হেটেরোজেনাস ইফেক্টস বা অসম প্রভাব। আপনার পর্যবেক্ষণটা ডেটার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। আচ্ছা, মানে জনপ্রিয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রভাবটা কম। ক্রিটিক্যাল মাস বলি, সেটা এতই বেশি থাকে যে সেখানে সময়ের পার্থক্য খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। গ্লোবাল স্কেল বা বিশাল আকার সেখানে সময়ের দূরত্বের ওই নেতিবাচক প্রভাবকে একরকম ঢেকে দেয়, কারণ সেখানে সব সময় কেউ না কেউ নতুন কন্টেন্ট তৈরি করছে বা দেখছে। তাহলে মূল সমস্যাটা কোথায় হয়? আসল সমস্যাটা তৈরি হয় প্ল্যাটফর্মের লং টেল বা প্রান্তিক অংশগুলোতে, যেগুলোকে আমরা নিশ বা বিশেষায়িত কমিউনিটি বলি। বিশেষায়িত কমিউনিটি বলতে? যেমন ধরুন লিনাক্সের খুব নির্দিষ্ট কোনো সুডো কমান্ডের সমস্যা, অথবা পুরনো কোনো হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার, বা একদম নতুন কোনো স্ল্যাক এপিআই নিয়ে তৈরি কমিউনিটি। হ্যাঁ, যেখানে হয়তো পুরো পৃথিবীতে এক্সপার্ট আসেনি সাকুল্যে 50 বা 100 জন। একদম ঠিক। এই নিশ কমিউনিটিগুলোতে ইউজারের সংখ্যা এমনিতেই খুব কম। এখন সেই অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যদি আলাদা আলাদা টাইম জোনে থাকেন, তবে তাদের মধ্যে একই সময়ে অনলাইনে থাকার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। বুঝতে পারছি। ধরুন জাপানে বসে একজন বিশেষজ্ঞ এমন একটা বিশেষায়িত বিষয়ে খুব মূল্যবান একটা প্রশ্ন করলেন বা উত্তর দিলেন, কিন্তু জার্মানিতে থাকা সেই বিষয়ের অন্য বিশেষজ্ঞরা তখন ঘুমাচ্ছেন। 8 ঘন্টা পর জার্মান বিশেষজ্ঞরা যখন অনলাইনে এলেন, ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে আরও হাজার হাজার সাধারণ প্রশ্ন পোস্ট হয়ে গেছে। আর প্ল্যাটফর্মের ক্রোনোলজিক্যাল বা সময়ানুক্রমিক ফিডের কারণে ওই জাপানি বিশেষজ্ঞের মহামূল্যবান কন্টেন্টই ফিডের একদম তলানিতে চাপা পড়ে গেল। ঠিক তাই। তার মানে যে কন্টেন্টটা হয়তো ওই জার্মান বিশেষজ্ঞের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগতো, তিনি সেটার অস্তিত্বই জানতে পারলেন না। হ্যাঁ, ফলে মূল্যবান কন্টেন্টগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বা যথাযথ মূল্যায়ন না পাওয়ার একটা বিশাল ঝুঁকি তৈরি হয়। এই গবেষণার অন্যতম বড় ফাইন্ডিং হল সময়ের দূরত্বের এই নেতিবাচক প্রভাব জনপ্রিয় বিষয়ের চেয়ে বিশেষায়িত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক। কারণ এখানে জ্ঞান বিনিময়ের চেনটা একবার ভেঙে গেলে তা জোড়া লাগানোর মতো পর্যাপ্ত ইউজার থাকে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে সমস্যাটা শেকড় আসলে প্ল্যাটফর্মের অ্যালগোরিদমের কাঠামোর ভেতরেই লুকিয়ে আছে। মানে প্ল্যাটফর্মের অ্যালগোরিদমকে যদি আমরা একটা সাধারণ নিউজ ফিডের সাথে তুলনা করি, অধিকাংশ প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করা হয় রিসেন্সি বায়াস বা সদ্য ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে। একদম তাই। যদি প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু কে সবার শেষে পোস্ট করলো তার উপর ভিত্তি করে কন্টেন্ট সাজায়, তবে তো অন্য টাইম জোনের ইউজাররা ঘুম থেকে ওঠার আগেই দরকারি কন্টেন্ট চোখের আড়াল হয়ে যাবে। কিন্তু এর সমাধান কি? প্ল্যাটফর্ম ডিজাইনাররা তো আর ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিতে পারবেন না। ঘড়ির কাঁটা উল্টে দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ঘড়ির কাঁটার উপর নির্ভরশীলতা কমানো অবশ্যই সম্ভব। পেপারটিতে এর একটা চমৎকার মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি
বা সমাধানের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষকরা 2014 সালে স্ট্যাক ওভারফ্লো একটা অত্যন্ত সফল ডিজাইন আপডেটের উদাহরণ টেনেছেন। আচ্ছা, স্ট্যাক ওভারফ্লো কি পরিবর্তন এনেছিল? প্ল্যাটফর্মটি একসময়ে বুঝতে পেরেছিল যে শুধুমাত্র সময়ানুক্রমিক বা ক্রোনোলজিক্যাল ফিডের ওপর অন্ধের মতো নির্ভর করাটা গ্লোবাল নলেজ শেয়ারিংয়ের জন্য চরম ক্ষতিকর। তাই তারা তাদের হোম পেজের কন্টেন্ট দেখানোর উপায়টি পুরোপুরি বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কি শুধু ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো নিয়ম চালু করেছিল? বিষয়টা আরেকটু সূক্ষ্ম। তারা কন্টেন্টগুলোকে ডাইনামিক ফিচারের ওপর ভিত্তি করে সাফার বা পুনর্বিন্যাস করা শুরু করে। আগে যেখানে শুধু দেখা হতো কখন পোস্ট করা হয়েছে, আপডেটের পর সেখানে দেখা শুরু হলো ইউজারের ব্যক্তিগত পছন্দ কী। তার মানে পার্সোনালাইজেশন? হ্যাঁ, অ্যালগোরিদম একজন ইউজারের দেখার ইতিহাস, তিনি কোন ধরনের ট্যাগ বা বিষয় অনুসরণ করেন, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড ফিড তৈরি করা শুরু করলো। ফলে যে কন্টেন্টটি হয়তো 12 ঘন্টা আগে অন্য কোনো টাইম জোনে তৈরি হয়েছে কিন্তু এই ইউজারের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, অ্যালগোরিদম সেটিকে টেনে এনে ফিডের একেবারে ওপরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলো। এক অর্থে এটা তো অ্যালগোরিদমকে একটা টাইম মেশিন হিসেবে ব্যবহার করার মতো ব্যাপার। মানে অ্যালগোরিদম যেন সময়কে ডিঙিয়ে প্রাসঙ্গিকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। চমৎকার বলেছেন। এই ছোট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী পরিবর্তনটি আলাদা টাইম জোনের ইউজারদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে অভাবনীয় সাহায্য করেছে। এটি প্রমাণ করে যে অ্যালগোরিদমের সামান্য কিছু পরিবর্তন এনে প্ল্যাটফর্মগুলো সময়ের এই অদৃশ্য বাধা খুব সহজেই টপকে যেতে পারে। তাদের শুধু ওই রিয়েল টাইম এনগেজমেন্টের বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পুরো আলোচনাটি অত্যন্ত গভীর এবং চিন্তা জাগনিয়া। আমরা যদি একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনারদের জন্য এই গবেষণার মূল শিক্ষাগুলো একটু গুছিয়ে বলি। প্রথমত, পণ্ডিত ও গবেষকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল গ্লোবাল নলেজ ডিফিউশন বা বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিস্তারের মডেলিং করার সময় শুধুমাত্র ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক দূরত্ব মাপলেই চলবে না। টেম্পোরাল বা সময়ের দূরত্ব যে একটা স্বাধীন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ভেরিয়েবল, তা এই গবেষণা একেবারে প্রাকৃতিক পরীক্ষণের ডেটা দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর প্ল্যাটফর্ম ডিজাইনারদের জন্য? প্র্যাকটিশনার বা প্রোডাক্ট ম্যানেজারদের জন্য বার্তাটা খুব স্পষ্ট। আপনি যদি একটা সত্যিকারের গ্লোবাল ইউজার বেস তৈরি করতে চান, তবে প্ল্যাটফর্মের ডিফল্ট ফিড ডিজাইনে সতর্ক হতে হবে। শুধুমাত্র ক্রোনোলজিক্যাল ফিডের উপর নির্ভর করলে ইউজাররা টাইম জোনের ভিত্তিতে ছোট ছোট দ্বীপে খণ্ডিত হয়ে পড়বে। অ্যালগোরিদমকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ভিন্ন টাইম জোনের মানুষ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও একে অপরের কন্টেন্টের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমার মনে ভবিষ্যতের একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে কৌতূহল তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, কি রকম? বর্তমানে আমরা জেনারেটিভ এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুলের ব্যাপক প্রসারের যুগে বাস করছি। অনেকেই ভাবছেন এআই হয়তো মানুষের জায়গা নিয়ে নেবে, কোডিং বা লেখালেখির কাজ এআই একাই করে ফেলবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এআই আউটপুট যাচাই করার জন্য বা তাকে আরও নির্ভুল করার জন্য মানুষের মিথস্ক্রিয়া বা হিউম্যান জেনারেটেড নলেজ এখন আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। একদম ঠিক। এআই তো আর নিজে থেকে নতুন জ্ঞান তৈরি করে না, সে মানুষের জ্ঞানকেই প্রসেস করে। ঠিক তাই। তাহলে ভবিষ্যতে কি এমন কোনো স্বয়ংক্রিয় এআই চালিত প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করা সম্ভব, যা ইউজারের নিজস্ব টাইম জোনের কাজের ধরন বুঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিন্ন টাইম জোনের সেরা কন্টেন্টগুলোকে তার জন্য সিঙ্ক্রোনাইজ করবে? এটা একটা অসাধারণ ভাবনার জায়গা। এবং শুধু ডিজিটাল নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম কেন, রিমোট ওয়ার্ক বা দূরবর্তী কাজের যে বৈশ্বিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেখানেও এই ধারণাটা বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা এখন গ্লোবালি ডিস্ট্রিবিউটেড টিমে কাজ করি, যেখানে কেউ হয়তো সিলিকন ভ্যালিতে, কেউ ঢাকায়, কেউ আবার বার্লিনে বসে একই প্রজেক্টে কাজ করছেন। হ্যাঁ, টাইম জোন সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টর। ভবিষ্যতে এআই হয়তো এমন একটা ইন্টেলিজেন্ট নলেজ ব্রোকার হিসেবে কাজ করবে, যে জানবে কোন বিশেষজ্ঞ কখন কাজ শুরু করেন। সে হয়তো রাত 3টের সময় পোস্ট করা একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিজের কাছে সযত্নে রেখে দেবে, এবং ঠিক সকাল 9টায় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ল্যাপটপ খুলবেন, তখন সেটা একেবারে সঠিক প্রেক্ষাপট সহ তার সামনে উপস্থাপন করবে। গ্লোবাল কর্পোরেট কমিউনিকেশনের কাঠামোকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত কিন্তু এই গবেষণার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সত্যি, এমন একটা ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই রোমাঞ্চ অনুভব হয়।
সেই যে শুরুতে বলেছিলাম মাঝরাতে সার্ভার কনফিগারেশন নিয়ে আটকে পড়া সেই মানুষটির কথা, ভবিষ্যতের কোনো এক বুদ্ধিমান অ্যালগরিদম হয়তো তার সেই সমস্যার কথা ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশ্বের অন্য প্রান্তের জেগে থাকা কোনো বিশেষজ্ঞের ফিডে পৌঁছে দেবে। আর তখন সময়ের দেওয়াল আর জ্ঞানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। একদম। প্রযুক্তি হয়তো পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে আমাদের আলাদা টাইম জোনে রেখেছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করলে আমরা সেই দূরত্ব সহজেই ঘুচিয়ে ফেলতে পারি। জ্ঞান সবসময় প্রবাহমান একটা স্রোতের মতো, আর তাকে কোনো টাইম জোনের ফ্রেমে বেঁধে রাখা উচিত নয়। আজকের এই চিন্তা জাগা নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো ভাবনার খোরাক নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব। ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। इंटरनेट के शुरुआती दिनों की 90 के दशक के आसपास की अगर हम कल्पना करें तो एक बहुत ही खूबसूरत, लगभग रोमानी विचार ने जन्म लिया था। हाँ, वो ग्लोबल विलेज या विश्वग्राम वाली सोच। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा यूटोपिया मान लिया गया था जहां सरहदें सिर्फ नक्शों पर रह गई थी। ऐसा लगता था कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए हमने जमीन की हर दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया है। सही बात है। एक क्लिक किया और दिल्ली में बैठा इंसान उसी पल न्यूयॉर्क के किसी व्यक्ति से जुड़ गया। हाँ, और ये एक ऐसी आजादी का एहसास था जिसने पूरी मानव जाति के संवाद करने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे हमने दशकों तक एक निर्विवाद सत्य मान लिया है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस ग्लोबल विलेज में एक और आयाम है जिसे केबल्स या सैटेलाइट्स कभी नहीं मिटा सकते। आप समय की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। जमीन की दूरियां तो खत्म हो गईं, लेकिन समय का जो भूगोल है, मतलब जो अलग अलग टाइम जोन्स हैं, उसने हमारे बीच एक बहुत ही खामोश अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। ये बहुत गहरी बात है ना? हम इस डिजिटल दुनिया में एक साथ होकर भी असल में समय के अलग अलग बुलबुलों में जी रहे हैं। संवाद करने की कोशिश तो होती है, लेकिन समय के फेर में उलझकर रह जाती है। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि इसी खामोश दीवार की पड़ताल आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। और ये कोई अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठोस और डेटा आधारित सच्चाई है। बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित एक बेहतरीन रिसर्च पेपर पर आधारित है। जो लोग एकेडमिक दुनिया से जुड़े हैं वे जानते हैं कि ये जर्नल मैनेजमेंट के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित FT50 पब्लिकेशंस में से एक है। और इसके पीछे की टीम भी बहुत शानदार है। हाँ, इस शोध को जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कैरी बिजनेस स्कूल के वेस्ली W कू, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की मियाओमियाओ झांग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पृथ्वीराज चौधरी ने मिलकर अंजाम दिया है। तो रिसर्च की गहराइयों में जाने से पहले समय और शेड्यूलिंग की बात हो ही रही है, तो सुनने वालों के लिए शेड्यूलिंग से ही जुड़ा एक जरूरी अपडेट है। हाँ, वो मार्च 2026 वाला अपडेट। बिल्कुल, मार्च 2026 से इस पॉडकास्ट का स्वरूप साप्ताहिक हो चुका है। अब नए एपिसोड्स हर रविवार और सोमवार को आते हैं। रविवार का दिन हम क्लासिक पेपर्स या किसी महत्वपूर्ण बुक रिव्यू के लिए रखते हैं, और सोमवार का फोकस टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स की ताज़ा पब्लिकेशंस पर रहता है। और इसके पीछे का कारण बहुत ही विचारशील है। हाँ, मतलब जो AI संचालित पॉडकास्ट्स होते हैं उनके बैकएंड डेटा सेंटर्स में पानी की भारी खपत होती है, और इसका हमारी प्रकृति और जलवायु पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो रिलीज को साप्ताहिक करना जलवायु परिवर्तन की दिशा में हो रहे प्रयासों को हमारा समर्थन है। इस तरह चर्चाओं की गहराई भी बनी रहती है और पर्यावरण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा पाते हैं। इस पहल में साथ देने के लिए सभी वफादार सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी ग्लोबल कनेक्टिविटी से जुड़ी एक और शानदार बात है, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की 86वीं वार्षिक बैठक जो फिलाडेल्फिया USA में होने जा रही है। ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। हाँ, और अगर कोई व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेने की योजना बना रहा है तो स्पेस इकोनॉमी पर होने वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। स्पेस इकोनॉमी, ये सच में बहुत दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मुंतखाबी इस बहुविषयक और एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप का नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पॉडकास्ट प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय वो भी इस वर्कशॉप में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हैं।
इसका रजिस्ट्रेशन लिंक शो नोट्स में मौजूद है। इसके अलावा मैनेजमेंट कम्युनिटी से ही जुड़ी एक और अभिनव पहल के बारे में बात करना ज़रूरी है। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के सिम डिवीजन ने AOM SIM-Bytes नाम से एक नई मासिक सीरीज चुपचाप शुरू कर दी है। हाँ, जो जून 2026 में लॉन्च हुई है। सही कहा। इसमें रील स्टाइल के छोटे वीडियोस होते हैं। ये वीडियोस शुरुआती करियर वाले स्कॉलर्स और PhD छात्रों के लिए बेहद मूल्यवान है। और इन्हें मैनेजमेंट कम्युनिटी के सीनियर स्कॉलर्स तैयार करते हैं ना। बिल्कुल। और इसका पहला YouTube शॉर्ट प्रोफेसर एड फ्रीमैन का है, जिन्हें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का पिता माना जाता है। सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इस पूरी पहल का नेतृत्व कर रही है। और हमारे प्रोड्यूसर, जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, पिछले 1 साल से AOM SIM-Bytes के कंटेंट डिजाइन और एडिट की योजना के लिए कमेटी लीड्स के साथ सक्रिय रूप से वॉलंटियर कर रहे हैं। हाँ, और ये शानदार विचार ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटारियो की प्रोफेसर शेल्डन सिमोला का था, जिसे आप कमेटी चेयर लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो की प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका लिंक भी शो नोट्स में है। हम सुनने वालों से आग्रह करेंगे कि वे समय निकालकर इस बेहद बारीकी से तैयार किए गए आर्टिकल को जरूर पढ़ें। बिल्कुल, लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर हम अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए कदम रखने वालों के लिए इस पेपर का सार निकालें, तो बात कुछ ऐसी है। स्टैक ओवरफ्लो जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण लेते हैं। हाँ, अलग अलग टाइम जोन के कारण यूजर्स अनजाने में टाइम पॉकेट्स में फंस जाते हैं, यानी वे समय के छोटे छोटे बुलबुलों में कैद हो जाते हैं, जिससे उनके बीच ज्ञान का निर्बाध आदान प्रदान रुक जाता है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक डिजिटल वाटर कूलर की कल्पना करते हैं। डिजिटल वाटर कूलर, ये एनोलॉजी अच्छी है। हाँ, मतलब दुनिया भर के प्रोग्रामर्स काम के बीच इस वाटर कूलर पर आते हैं, बातचीत करने और समस्याओं का समाधान निकालने। मान लेते हैं कि बेंगलोर में रात के 2 बजे कोडर किसी बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर बग में फंस जाता है। बहुत आम बात है। वो उस वाटर कूलर यानी स्टैक ओवरफ्लो पर अपना सवाल पोस्ट करता है। लेकिन समस्या ये है कि जिस व्यक्ति के पास उस बग का सबसे सटीक समाधान है, वो कैलिफोर्निया में है। और उस वक्त वो गहरी नींद में सो रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ जमीन की दूरी कोई मायने नहीं रख रही है। असली रुकावट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वो मूल आर्किटेक्चर है। हाँ, जो मुख्य रूप से सिंक्रोनस एक्सचेंज या रियल टाइम बातचीत को बढ़ावा देता है। इंटरनेट के ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे नई जानकारी को हमेशा सबसे ऊपर दिखाते हैं, जिसे रीसेंसी बायस कहते हैं। बिल्कुल। जब तक कैलिफोर्निया का वो एक्सपर्ट सुबह उठेगा और अपना कंप्यूटर चालू करेगा, तब तक बैंगलोर वाले कोडर का सवाल टाइमलाइन में कहीं बहुत नीचे जा चुका होगा। दुनिया भर से आए हजारों नए सवालों के बूझ तले दबकर। सही कहा। यानी उस सवाल की विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी होगी। दोनों कभी एक समय पर उस वाटर कूलर के पास मिल ही नहीं पाए। टेम्पोरल डिस्टेंस यानी समय की दूरी ने लोगों को एक साथ एक मंच पर तो ला दिया, लेकिन एक समय पर जुड़ने नहीं दिया। और ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी और अदृश्य रुकावट है, जो रोजाना हजारों सवालों को बिना जवाब के छोड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, किसी भी अकादमिक शोध के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस अदृश्य रुकावट को मापना होता है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। मतलब अगर हम सिर्फ ये देखें कि भारत और अमेरिका के डेवलपर्स एक दूसरे के सवालों का जवाब कम दे रहे हैं, तो इसके पीछे तो ढेरों कारण हो सकते हैं। हाँ, काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है। समय की दूरी और इन बाकी सांस्कृतिक या भौगोलिक कारणों के असर को अलग अलग करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई ये पता लगाने की कोशिश करे कि कप में रखी चाय चीनी की वजह से मीठी हुई है या दूध की मिठास की वजह से। सही बात है। तो हम समय के प्रभाव को बाकी चीजों से कैसे अलग कर सकते हैं? रिसर्च के नजरिए से इसे एंडोजेनिटी की समस्या कहते हैं, जहां बहुत सारे कारण आपस में उलझे होते हैं। इसीलिए लेखकों ने एक बहुत ही चतुर सांख्यिकीय तरीका अपनाया। अच्छा, वो कौन सा तरीका था? इसे रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन या संक्षेप में RDD कहते हैं। उन्होंने भूगोल और संस्कृति के प्रभावों को किनारे करने के लिए एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट यानी प्राकृतिक घटना का सहारा लिया। क्या हम डेलाइट सेविंग टाइम की बात कर रहे हैं? सटीक अनुमान। क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता है जब बिना किसी भौगोलिक बदलाव के अचानक से घड़ियों का समय बदल जाता है। हाँ, अमेरिका के कई हिस्सों में साल में 2 बार घड़ियां 1 घंटा आगे या पीछे की जाती हैं, लेकिन भारत में समय पूरे साल एक ही रहता है। तो जब अमेरिका में घड़ियां बदली जाती हैं,
तो भारत और अमेरिका के बीच काम करने वालों की भाषा नहीं बदलती? उनकी संस्कृति भी नहीं बदलती और उनके बीच का जमीनी फासला भी नहीं बदलता। जो चीज रातों रात बदलती है वो है उनके बीच के टाइम जोन का फासला। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी बड़े से मैदान में खेल चल रहा हो और अंपायर अचानक से खेल के बीच में समय का नियम बदल दे। हाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका कैसे बदलता है। तो जब ये नियम बदला, मतलब जब अमेरिका में पतझड़ के मौसम में घड़ियां 1 घंटा पीछे की गई, तो दोनों देशों के बीच समय की दूरी 1 घंटा बढ़ गई। बिल्कुल। तो क्या इस 1 घंटे के बढ़ने से सच में कोई बड़ा बदलाव दिखा डेटा में? डेटा की तस्वीर बहुत हैरान करने वाली है। जब समय की दूरी सिर्फ 1 घंटा बढ़ती है तो भारत और अमेरिका के यूजर्स के बीच ज्ञान को खोजने या व्यूज में 13.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 13% से ज्यादा? हाँ, और बात सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। ज्ञान को उपयोगी मानने यानी सही जवाब पर वोट करने में 20.9% की भयानक गिरावट आती है। 1 सेकंड रुकते हैं। महज 1 घंटे का अंतर और एक दूसरे के जवाबों को सराहने में 20% से ज्यादा की गिरावट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि हजारों जटिल समस्याओं के समाधान या तो मिल ही नहीं रहे हैं या उन्हें सही समय पर पहचाना नहीं जा रहा है। विचारों और समाधानों का वैश्विक प्रसार जिसे रुक सा गया है। और इस आंकड़े की प्रामाणिकता तब और पुख्ता हो जाती है जब हम वसंत यानी स्प्रिंग के मौसम का डेटा देखते हैं। अच्छा, जब घड़ियां आगे की जाती हैं? हाँ, वसंत में जब अमेरिका में घड़ियां 1 घंटा आगे की जाती हैं तो दोनों देशों के बीच समय की दूरी 1 घंटा कम हो जाती है और ट्रेंड बिल्कुल पलट जाता है। मतलब व्यूज और वोट्स बढ़ जाते हैं? बिल्कुल। क्रॉस बॉर्डर व्यूज 9.5% बढ़ जाते हैं और वोट्स में 21% का सीधा उछाल आता है। यह साबित करता है कि समय की दीवार वाकई कितनी मजबूत है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। क्या ये अदृश्य दीवार इंटरनेट पर मौजूद हर तरह की जानकारी पर एक जैसा असर डालती है? मेरा मतलब है, अगर कोई बहुत ही लोकप्रिय विषय है, मान लीजिए पाइथन या जावास्क्रिप्ट, तो अगर मैं उसकी कोडिंग में फंसा हूं तो क्या तब भी मुझे जवाब नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि लोकप्रिय विषयों के लिए ये असर कम होना चाहिए। ये तर्क बहुत सही है और डेटा भी इसका समर्थन करता है। लेखकों ने इसी बात को हेट्रोजीनियस इफेक्ट्स के तहत परखा। यानी अलग अलग तरह के विषयों पर इसका असर कैसा होता है? हाँ, उन्होंने देखा कि जो बहुत लोकप्रिय टॉपिक्स हैं उन पर समय की दूरी बढ़ने या घटने का कोई खास असर नहीं पड़ता। इसका कारण अर्थशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे मार्केट थिकनेस कहा जाता है। मार्केट थिकनेस यानी बाजार में सवाल पूछने वालों और जवाब देने वालों की तादाद इतनी भारी है कि कोई ना कोई हमेशा उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। अगर सैन फ्रांसिस्को का एक्सपर्ट सो रहा है तो शायद टोक्यो या लंदन का कोई एक्सपर्ट जाग रहा होगा। यहाँ समय का फासला भीड़ में छिप जाता है। लेकिन असली संकट उन आला या निश कम्युनिटीज पर आता होगा जहाँ विशेषज्ञता बहुत दुर्लभ है। एकदम सही। मान लीजिए कोई सूडो, स्लैक एपीआई या बहुत ही विशिष्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे के मीन्स पर सवाल पूछता है। ऐसे निश टॉपिक्स के लिए दुनिया भर में शायद मुट्ठी भर एक्सपर्ट्स ही होते हैं। समझ गया? क्योंकि निश कम्युनिटी में पहले से ही भीड़ नहीं है, इसलिए वहां मार्केट थिकनेस कम है। हाँ, और अगर बैंगलोर का कोडर सवाल पूछता है और उस छोटी सी खिड़की में दुनिया के दूसरे कोने का वो अकेला एक्सपर्ट ऑनलाइन नहीं है तो वो ज्ञान खो जाता है। वो सवाल कभी उस अकेले इंसान की टाइमलाइन में ऊपर नहीं आ पाता जो उसका जवाब दे सकता था। शोधकर्ताओं ने डेटा में ठीक यही पाया। जब समय की दूरी बढ़ती है तो निश टॉपिक्स में व्यूज 19.2% और वोट्स 24% तक गिर जाते हैं। बाप रे। और लोकप्रिय टॉपिक्स पर? लोकप्रिय टॉपिक्स पर यह गिरावट नगण्य रहती है, ना के बराबर। मतलब समय की ये दीवार सबसे ज्यादा उस विशिष्ट और गहरे ज्ञान को नुकसान पहुंचा रही है जो तकनीकी प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सही कहा। ये तो एक तरह का डिजिटल डार्विनिज्म हो गया जहां सिर्फ लोकप्रिय ज्ञान ही जिंदा रह पा रहा है और विशिष्ट ज्ञान समय के चक्रव्यूह में दबकर दम तोड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर समस्या है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्योंकि इस समय को तो हम रोक नहीं सकते। दुनिया के अलग अलग कोनों में दिन और रात तो होंगे ही। हाँ, समय को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर समस्या क्रोनोलॉजिकल फीड की है जहां नया कंटेंट ऊपर आता है, तो क्या प्लेटफॉर्म्स को अपना एल्गोरिथम बदलना होगा?
सौभाग्य से डिजाइनर्स के पास इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है और आपने उसकी रूपरेखा बिल्कुल सही पकड़ी है। अच्छा। रिसर्चर्स ने अप्रैल 2014 में स्टैक ओवरफ्लो के एक डिजाइन बदलाव का बड़े ध्यान से अध्ययन किया। 2014 से पहले ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पोस्ट किए गए समय के आधार पर फीड दिखाता था, यानी जो नया है वो ऊपर। हाँ। लेकिन अप्रैल 2014 में उन्होंने अपने कंटेंट को शफल करना शुरू किया। उन्होंने डायनामिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल किया। शफल करने का मतलब अगर किसी पुराने सवाल में कोई नया जवाब आया है या उसे मॉडिफाई किया गया है तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। सटीक। इस एक छोटे से दिखने वाले एल्गोरिदम बदलाव ने समय के दूरी के उस जहरीले असर को काफी हद तक बेअसर कर दिया। अरे वाह। इसके परिणाम बहुत ही शानदार रहे हैं। इस बदलाव ने अमेरिका जैसे कैलिफोर्निया और यूरोप जैसे जर्मनी के उन यूजर्स को भी आपस में जोड़ दिया जो एक दूसरे से 9 घंटे के समय के अंतर पर बैठे थे। ये डिजाइन के नजरिए से एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके जरिए उन्होंने रियल टाइम में मौजूद रहने की मजबूरी को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब अगर कैलिफोर्निया का व्यक्ति 12 घंटे बाद भी उठता है और किसी पुराने सवाल का जवाब देता है तो वो सवाल फिर से जिंदा होकर बैंगलोर वाले व्यक्ति की फीड में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो सिंक्रोनस यानी रियल टाइम मौजूदगी की जरूरत कम हो गई और अलग अलग टाइम जोन के लोग भी निश टॉपिक्स पर बेहतरीन तरीके से संवाद कर पाए। हाँ, कंटेंट शफलिंग ने समय की दीवार में एक दरवाजा बना दिया। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम तकनीकी दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर हम आज के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो अकादमिक जगत के लिए एक स्पष्ट संदेश है। वो क्या? वो ये कि जब हम नेटवर्क इफेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि किसी प्लेटफॉर्म पर कितने लोग हैं। बिल्कुल। 1 करोड़ यूजर्स का नेटवर्क भी बेमानी है अगर वे एक ही समय पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। किस समय यूजर्स मौजूद हैं ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और प्रैक्टिशनर्स या प्लेटफॉर्म डिजाइनर्स के लिए सबक ये है कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकल या समय आधारित फीड्स पर निर्भर रहने से ग्लोबल यूजर बेस अनजाने में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हाँ, कंटेंट को शफल करने वाले एल्गोरिदम बनाना बहुत जरूरी है, खासकर उन निश कम्युनिटीज को बचाने के लिए जहां ज्ञान बहुत ही विशिष्ट और सीमित लोगों के पास होता है। और देखिए, ये सब आज के परिदृश्य में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है अगर हम इस शोध को आज की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति से जोड़कर देखें। आप एआई की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अगर इनसे जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये वाकई भविष्य की रिसर्च का एक बेहद रोमांचक और विचार करने योग्य विषय है। आज हम जानते हैं कि एआई मॉडल्स अपनी ट्रेनिंग के लिए इन्हीं इंसानी मंचों और निश ज्ञान पर निर्भर है। बिल्कुल। वे स्टैक ओवरफ्लो या रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स का ही डेटा पढ़ते हैं। वे वहीं से कोडिंग, तर्क और जटिल समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। तो अगर इंसानों का ज्ञान, खासतौर पर वो निश और सबसे जटिल ज्ञान, समय की इन पॉकेट्स में फंसकर प्लेटफॉर्म्स पर ठीक से उभर ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि एआई जिन किताबों या डेटा से पढ़ रहा है उनके कई पन्ने पहले से ही फटे हुए हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। अगर समय की दीवार के कारण दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में बैठे इंसान आपस में किसी जटिल समस्या को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं तो मशीनें वो बारीकियां कैसे सीखेंगी? यही वो सवाल है जो हमें बेचैन करता है। जो ज्ञान इंसानों के बीच ही साझा नहीं हो पाया वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और जो डेटा बना ही नहीं, एआई उसे कैसे प्रोसेस करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी समय की दूरियां हमारी मशीनों को भी अज्ञानी बना रही हो? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भविष्य में बहुत गहराई से शोध किया जा सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। इंटरनेट ने जो विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज देने का वादा किया था वो शायद अभी भी पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। हाँ, उसे जोड़ने के लिए हमें सिर्फ तेज केबल्स की नहीं बल्कि समय की इन दीवारों को डिजाइन के जरिए तोड़ने की भी जरूरत है। बिल्कुल। और इसलिए अगली बार जब इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजी जाए और मनचाहा जवाब ना मिले तो एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि कहीं वो बेहतरीन जवाब दुनिया के किसी दूसरे कोने में, किसी अलग टाइम जोन के अंधेरे में बस किसी के जागने का इंतजार तो नहीं कर रहा। Forestil dig lige det her scenarie et øjeblik. Klokken er 3 om natten. Du sidder bare bøjet helt ind over dit tastatur, og skærmens blå lys, altså det er det eneste, der oplyser rummet, ikke også? Ja, klassisk.
og du stiger bare intens på en eller anden kritisk kodefejl. Og det er den der slags fejl, der bare truer med at smadre hele det projekt, du skal aflevere om et par timer. Lige præcis. Den værste slags. Præcis. Og i ren desperation, så kaster du bare dit spørgsmål ud på et af de her største, mest pulserende online-forer i verden. For du ved jo ligesom, at et eller andet sted derude, der findes der en person med præcis det svar, du mangler. Ja, det antager vi jo altid. Lige præcis. Så du venter, og du opdaterer siden, men der er jo helt stille. Helt dødt. Og spørgsmålet er jo så, hvorfor ingen svarer dig? Det er jo ikke fordi, de ikke vil hjælpe dig, eller fordi de ligesom mangler evnerne. Nej. Forklaringen er faktisk langt mere banal. Det er simpelthen fordi eksperterne, dem der kan redde dig fra katastrofen, de ligger bare i deres senge og sover tungt på den anden side af kloden. Tiden er pludselig din fjende. Ja, og det fænomen, det peger jo direkte ind i hjertet af den her, den illusion, vi ofte går rundt med om det globale internet. Gør vi ikke? Jo, for vi har ligesom en antagelse om, at digitaliseringen bare har udvisket alle grænser. At fiberoptiske kabler på en eller anden måde har gjort kloden helt flad. Rigtigt. Men i virkeligheden har teknologien jo blot skabt nogle helt andre, helt usynlige barrierer. Når vi ikke kan kommunikere i real time, altså live, så opstår der nogle gnidninger, som vores digitale infrastruktur faktisk slet ikke er designet til at håndtere særlig godt. Det er så sandt. Og den der illusion, den bliver altså fuldstændig pillet fra hinanden i en spritny og utrolig fascinerende artikel. Den er fra Strategic Management Journal, som jo for dem, der måske er nye her, det er det, vi kalder en FT50 Journal. Ja, bestemt. Helt i toppen. Helt i toppen. Det er en af de 50 mest indflydelsesrige videnskabelige tidsskrifter overhovedet. Og forfatterne bag det her arbejde, det er Wesley W. fra Johns Hopkins University Carey Business School, Miaomiao Zhang fra Harvard Business School, og så er det Prithwiraj Choudhury fra London School of Economics. Et virkelig stærkt hold. Det må man sige. Og de har undersøgt præcis, hvad der sker, når uret, altså selve tiden, skiller os ad. Men inden vi for alvor dykker ned i deres data, så vil jeg rigtig gerne lige kaste lys over et par ting. Nogle tiltag, der netop handler om at binde vores eget fællesskab tættere sammen, også selvom vi sidder spredt for alle vinde. Ja, for der er jo sket lidt af hvert for nylig. Ja, der er der. For fra marts her i 2026, der overgik vi jo, som du ved, til en ugenlig rytme. Så nu udkommer vi hver søndag og mandag. Søndagen, der tager vi de store klassiske artikler eller boganmeldelser op, mens mandagen, som i dag, ikke også, den er reserveret til de her helt dufriske publikationer. Lige præcis. Og det er jo et skift, som mange af lytterne har bemærket. Ja, og vi er bare så taknemmelige for den loyalitet, I viser os derude. Det betyder allerverden. Det gør det virkelig. Og det handler jo fundamentalt set om, at vi skal balancere vores eget digitale fodaftryk. Maskinrummet bag produktioner som vores, altså hele den her AI-assisterede infrastruktur, den trækker enorme ressourcer. Helt enormt. Ja, datacentrene bagved kræver jo et ganske betydeligt vandforbrug til køling, for slet ikke at tale om energien. Så ved at begrænse vores udgivelser, så giver vi ligesom aktivt noget tilbage til klimakampen. Det giver så god mening. Og det tvinger os så også til at kuratere vores indhold endnu hårdere, så når vi endelig publicerer, så rummer samtalerne bare den der nødvendige dybde. Lige præcis. Det er jo en balancegang. Og apropos det at dele viden, dele viden i virkeligheden, så foregår der noget ret spændende, hvis man planlægger at deltage fysisk ved Academy of Management 86. Annual Meeting. Det foregår jo i Philadelphia her i USA. Ja, det er jo snart. Ja, og der er simpelthen en Professional Development Workshop, en PW, som fokuserer på Space Economy. Og den vil jeg altså virkelig opfordre dig til at registrere dig til, hvis du skal med. Det er et vildt spændende område. Det er det virkelig. Den ledes af Dr. Mehdi Montakabi, og han er fra Sayed Business School ved Oxford University. Det er en stærkt tværfaglig og yderst entreprenør-workshop. Og faktisk, og det er vi jo lidt stolte af, så er vores egen producer, Mayukh Mukhopadhyay, også bidragyder til netop den session. Ja, det er ret sejt. Det er det. Vi har selvfølgelig lagt et direkte link ned i vores show notes. Og mens vi er ved de gode eksempler på at samle viden på tværs, så er der jo også det nye initiativ fra Academy of Management SIM Division, altså Social Issues in Management.
Ja, det er rigtigt. De rullede jo i al stilhed det, de kalder AOM SIM-Bytes ud her i juni 2026. Det er de her korte, real-stylede videoer, hvor seniorforskere ligesom deler ud af deres erfaringer til tidlige karriereforskere og Ph.D.-studerende. Det er så fedt et format. Ja, og den allerførste video er med professor Ed Freeman. Du ved, manden, der mere eller mindre formede begrebet interessant kapitalisme. Stakeholder capitalism. Ja, det er virkelig en stærk start. Absolut. Og det styres jo af SIM Curriculum Development Committee. Og her har vores producer, Mayukh, altså igen været utroligt aktiv. Han har arbejdet frivilligt i komiteen det seneste års tid, særligt med at designe indholdet og klippe videoerne til. Det er så stærkt. Og hele den der vision, det startede jo som et hjertebarn hos professor Sheldine Simola fra Trent University oppe i Ontario, ikke også? Lige præcis. Og nu drives det så videre med sikkerhånd af komitéformanden, professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Linket til SIM-Bytes ligger selvfølgelig også klar i show notes. Perfekt. Og altså, begge de her fantastiske tiltag, de handler jo i bund og grund om at sikre, at værdifuld viden bare ikke går tabt i systemet, hvilket jo faktisk leder os fuldstændig direkte til kernen af dagens artikel. Det er en rigtig god bro. Ikke? Artiklen er jo enormt omhyggeligt udarbejdet og super stringent peer-reviewed. Og jeg vil virkelig opfordre dig til at klikke på linket i show notes og bruge lidt tid på at læse den. Men bare lige for at tage dig, der måske er helt ny i den her akademiske verden, lidt i hånden, og så vi lige kan sætte scenen. Kan du ikke give et kort overblik? Jo, selvfølgelig. Altså, hvis vi skærer det helt ind til benet, vi har de her store digitale platforme. For eksempel Stack Overflow for programmører, og de er bygget på den her drøm om at forbinde hele kloden, uanset hvor man er. Men virkeligheden er bare en lidt anden. Fordi algoritmerne på de her platforme, de er ofte sat op til at prioritere det allernyeste indhold. Ja, det er jo logisk nok et eller andet sted. Det virker logisk, men det skaber det, forskerne kalder tidssiloer. Fordi du ender med nærmest udelukkende at interagere med folk, der har præcis den samme døgnrytme som dig selv. Fordi alle andre sover. Lige præcis. Og det rammer ned i et helt fundamentalt designproblem i asynkrone fora. Altså steder, hvor vi ikke chatter live, men lægger noget op, som andre skal kunne læse senere. Ja. Forskerne taler om en mangel på digital tilstedeværelse, eller digital co-presence. Det er simpelthen ikke nok, at vi har adgang til det samme rum. Værdien falder drastisk, hvis vi ikke er der samtidig. Okay. Jeg tror faktisk, jeg ser det lidt som, du ved, sådan et rullende sushi-bånd på en restaurant. Ja, okay, lad os høre. Jo, altså, når algoritmen bare smider alt det nyeste indhold øverst, så er den jo ligesom den der koks, der placerer de friske sushi-ruller på båndet. Ja. Men hvis du så befinder dig i den anførselstegn forkerte tidszone i forhold til de fleste brugere, så svarer det jo lidt til, at du sidder helt nede for enden af båndet. Lige præcis. Du ser kun resterne. Ja. Du ser de der lidt triste, tørre ruller, der bare har kørt rundt derude i flere timer. Alt det friske og spændende, altså alt indholdet af høj kvalitet, det bliver hapset af dem, der sidder helt oppe forrest ved båndet. Ja, dem, der er logget ind præcis i det øjeblik, det bliver lavet. Nemlig. De interagerer med det, de løser problemet, og så bevæger de sig videre. Alt sammen, mens du bare lå og sov. Så når du endelig vågner og logger ind, jamen så er hele samtalen for længst trykket helt ned i bunden af dit feed. Det er et fantastisk billede. Og det er præcis den dynamik, som forfatterne her beskriver som heterogene netværkseffekter. Altså, historisk set, der har vi jo antaget, at jo flere brugere en platform overhovedet har, jo større er værdien for den enkelte. Ja, the more the merrier. Ja, men virkeligheden er bare meget mere fragmenteret. Fordi den kronologiske sortering dominerer så massivt, så danner brugerne ubevidst de her små lokale lommer af interaktion. Aha. De spejler sig primært i dem, der deler deres egen biorytme, og det skaber altså en situation, hvor den globale platform reelt bliver splintret op i regionale tidsklubber. Wow, okay. Så det er simpelthen deres primære hypotese. Præcis. At en større tidsmæssig afstand simpelthen rent og skært fører til færre interaktioner. Folk bliver isoleret. Og det er så her, at selve artiklen bare blæster mig fuldstændig bagover rent metodisk. For altså, det helt store problem i den her type forskning, det må jo unægteligt være at isolere selve tiden. Ja, det er utrolig svært. For hvis jeg nu sidder her i New York, og jeg ikke interagerer med en eller anden dygtig udvikler i Delhi i Indien,
Det kunne jo skyldes 1000 ting. Nemlig? Det kan være sprogbarriere, kulturelle forskelle i selve kodestilen, eller bare at den fysiske afstand føles for stor. Hvordan pokker beviser man, at det udelukkende er uret på væggen, der er skurken? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og forfatterne bruger det, der hedder et regression discontinuity design. Og måden, de gør det på, det er slet og ret genialt. Ja, det er det. De bruger simpelthen overgangen til sommertid og vintertid som et massivt, globalt, naturligt eksperiment. Det er så elegant, for Indien skifter jo ikke tid. Lige præcis. Indien har ikke sommertid, men det har store dele af USA, for eksempel Central eller Eastern tidszonerne. Så på den der specifikke søndag i november, når amerikanerne pludselig stiller uret tilbage. Så står uret i Delhi bare stille. Nemlig. Fra det ene sekund til det andet, der er afstanden mellem en programmør i Texas og en i Indien pludselig øget med præcis 1 time. Den fysiske afstand, sproget, kulturen, alt det er jo helt uændret. Det er kun uret, der rykker sig. Ja, og resultaterne af den der ene sølvtimes forskel, de er simpelthen så fascinerende. Når tidsforskellen øges med 1 time i efteråret, der ser forskerne et dramatisk fald. Hvor stort fald taler vi om? Antallet af de her tværgående visninger, altså hvor mange gange indhold fra det ene land bliver set i det andet, det falder med hele 13,6%. Ej, det er alligevel en del. Og hvis du ser på de aktive interaktioner, altså hvor brugerne decideret stemmer eller upvoter hinandens kode, ja. Det falder med massivt 20,9%. Vent, okay. Jeg er nødt til lige at være djævelens advokat et øjeblik. Endelig. Når vi skifter tid, især om foråret, hvor vi mister 1 times søvn, men også om efteråret, hvor rytmen ændres, så bliver hele befolkningen vel bare lidt groggy. Jo, det kender vi vist alle sammen. Præcis. Det tager lige et par dage at vende sig til. Så kunne det have massive fald ikke bare skyldes, at folk er trætte og simpelthen logger mindre på Stack Overflow generelt? Det er en super relevant indvending, men forskningen tager faktisk højde for præcis den fejlkilde. De isolerer nemlig de tværgående interaktioner, og så sammenligner de dem med de lokale. Okay. Så hvis trætheden var den rigtige årsag, så ville vi se det nøjagtigt samme fald internt i USA, men det gør vi slet ikke. Interessant. Den lokale aktivitet inden for landets egne grænser forbliver ret stabil. Det er udelukkende udvekslingen på tværs af de lande, hvor tidsafstanden er ændret, der styrtdykker. Og for lige at slå det helt fast med 7-tommersøm, så kigger de også på foråret. Hvor vi går den anden vej. Præcis. Når amerikanerne stiller uret frem, og tidsforskellen pludselig mindskes med 1 time, der ser vi det eksakte spejlbillede i deres data. Så tallene stiger. Ja. Visningerne på tværs af zonerne stiger med 9,5%, og de aktive stemmer stiger med 21,0%. Så det er virkelig tidsafstanden, der fungerer som en mur her. Det er simpelthen sushi-båndet, der bliver 1 time længere om efteråret, og så bliver maden bare for kold, inden den når frem. Ja, lige nøjagtigt. Men det rejser faktisk et andet vigtigt spørgsmål. For Stack Overflow er jo ikke bare én homogen masse. Nej, slet ikke. Det er en kæmpe samling af vidt forskellige økosystemer. Du har de der enorme emner som Python eller JavaScript, hvor altså millioner af mennesker er aktive. Og så har du de her ultraspecialiserede nicheemner. Ting markeret med tags som sudo eller Slack API. Ja, hvor der måske kun sidder 100 mennesker i hele verden, der forstår problemet. Lige præcis. Og forfatterne undersøger jo, hvordan de her 2 vidt forskellige miljøer reagerer på tidszonerne. Det de kalder heterogene effekter. Ja, for det er en utrolig vigtig sondring. Hvordan påvirkes massekulturen kontra nichekulturen? Jamen, min umiddelbare antagelse vil da helt klart være, at nichen var mere modstandsdygtig. Virkelig? Hvorfor det? Jo, altså hvis man er en del af et meget snævert fællesskab, lad os sige, du kæmper med en eller anden helt obskur detalje i et API, så leder du desperat efter de 3 andre nørder på planeten, der overhovedet fatter det, du snakker om. Ja, det er rigtigt nok. Så du graver dybt i arkiverne, og du bliver bare ved, indtil du finder dem. Det kan da være lige meget for nørderne, om svaret er 5 minutter eller 5 timer gammelt. Det er en enormt intuitiv og logisk tankegang, at specialiseringen ligesom avler en højere grad af dedikation. Men altså, dataene viser noget helt andet. Gør de? Ja, det forholder sig faktisk stik modsat. De her små nichehællesskaber, de bliver fuldstændig knust af tidszonerne. Seriøst. Men de populære emner klarer den? Ja, de overlever stort set uskadet. Det lyder jo helt skørt. Hvorfor i alverden er nichen så sårbar? Det bunder i et fundamentalt økonomisk princip, som man kan kalde for markedstæthed, eller market sickness.
Okay, prøv at koordinere for mig. Tænk på Python-fællesskabet som en enorm, pulserende international lufthavn, uanset om klokken er 4 om morgenen eller 2 om eftermiddagen. Så er der altid proppet med mennesker. Ja, der er altid tusindvis af mennesker i terminalen. Hvis du stiller et spørgsmål om Python klokken 3 om natten, så er der altid nok vågne brugere i andre tidszoner til at kaste sig over det. Lufthavnen lukker aldrig, og dit spørgsmål bliver holdt i live øverst i feedet. Giver god mening. Hvad så med nichen? Nichefællesskabet, det svarer mere til et lille bitte busstoppested på en øde landevej. Haha, okay. Der er utroligt få passagerer i løbet af en hel dag, så hvis ham, der rent faktisk sidder med svaret på dit spørgsmål, lægger og sover, når du stiller det. Så er der ingen til at interagere med det. Præcis. Og inden den her ekspert i Indien så vågner og sætter sig med sin morgenkaffe, så har platformens algoritme for længst begravet dit spørgsmål. Fordi der er kommet hundredvis af nyere posts for alle mulige andre emner. Nemlig. Spørgsmålet forsvinder simpelthen bare i mængden, før din redningsmand overhovedet har fået øjne. Det er jo egentlig hjerteskærende. Især for dem, der virkelig brænder for de smalle fagområder. Og konsekvenserne er i hvert fald voldsomme, når vi kigger på tallene. Når tidsafstanden øges med bare den ene time i efteråret, så styrtdykker interaktionen i nichegrupperne med utrolige 24%. 24%? Ja. Til sammenligning er faldet i de populære emner markant lavere og faktisk ret ofte statistisk insignifikant. Så tidssiloerne fungerer som et nådesløst filter, der udsulter de specialiserede miljøer, fordi de mangler den kritiske masse. Altså, det tegner jo et ret dystert billede for fremtidens globale videndeling. Især i en verden, hvor teknologi bare bliver mere og mere specialiseret. Hvis vi kvæler nicherne, så kvæler vi vel dybest set innovationen. Det kan man bestemt argumentere for. Men der må vel være en anden mekanisme, man kan skrue på som platformsejer for at redde det her. Jo, og der er heldigvis et lyspunkt. Forfatterne fandt det faktisk ved at dykke ned i Stack Overflows egen historie. Hvad skete der der? Den 15. april 2014, der gennemførte de en ganske subtil, men fuldstændig afgørende ændring i deres design af forsiden. Okay. Før den dato, der var forsiden totalt domineret af den her strenge kronologiske algoritme. Det nyeste kom øverst, og så blev det ubønhørligt skubbet ned. Uret dikterede simpelthen alt. Ja. Men i 2014 introducerede de en algoritme, der begyndte at shuffle lidt. At blande kortene, om man vil. Hvordan fungerede det i praksis? I stedet for kun at kigge på, hvornår posten var oprettet, så begyndte de at tilføje synlige mærker der. Så hvis et ældre spørgsmål pludselig fik en ny redigering eller modtog et virkelig godt svar asynkron, så røg det flux op på forsiden igen. Og det blev tydeligt markeret med modified eller answered. Jamen det minder mig fuldstændig om en dygtig DJ nede på en natklub. Hvordan det? Jo, en dårlig DJ sætter bare en playliste på, ikke? Og så spiller han sangen i den rækkefølge, de blev udgivet eller downloadet. Ja, meget mekanisk. Lige præcis. Men en god DJ aflæser dansegulvet. Hvis der mangler energi i rummet, så kan han finde på at mixe et 10 år gammelt track ind, hvis han ved, at det lige præcis er det, der skaber den rette stemning her og nu. Det er faktisk en fantastisk måde at forstå det på. Han lader publikums reaktion styre rækkefølgen frem for kalenderen, og det er vel det samme Stack Overflow gjorde. De begynder at aflæse værdien af reaktionerne for at genoplive det gamle indhold. Helt sikkert. DJ-grebet rammer plet. Ved at introducere de her dynamiske triggere, brød de tidens monopol, og resultatet var helt utydeligt. Særligt for brugere, der var adskilt af mere end 6 timers tidsforskel. Så dem, der lå og sov på skift? Ja. Forfatterne målte, at interaktionen mellem for eksempel en udvikler i Kalifornien og en i Berlin, den steg med ca. 8,5% udelukkende på grund af den her omrokering i algoritmen. Det er jo alligevel en solid stigning bare på grund af et designvalg. Absolut. Det beviser jo, at man aktivt kan bygge bro over tidssiloerne. Hvis vi lige trækker vejret og træder et skridt tilbage her til sidst. Hvad er så den dybere erkendelse her, når vi kigger på det samlede billede for både forskere og de folk, der bygger platformene? Jamen, for den akademiske verden, der betyder det her et kæmpe kursskifte i, hvordan vi forstår ordet afstand. Vi har altid fokuseret på fysisk, geografi og kultur, men artiklen beviser, at tiden udgør en mindst lige så formidabel barriere. Vi er bundet af vores biorytme, og det slår igennem selv i den allermest avancerede kode. Og for praktikere? For platformmanagers er lektionen, at en kronologisk algoritme ikke bare er et neutralt eller uskyldigt valg. Det er et nådesløst filter, der systematisk udsulter dine nichefællesskaber.
Du er nødt til at bygge redningsgrænser, der hiver indhold op baseret på kvalitet, i stedet for bare fødselstidspunkt. Og den konklusion, den kaster os jo direkte ind i et utroligt aktuelt dilemma. Det berører forfatterne også til allersidst. Ja, vi lever jo i en AI-æra nu. Lige præcis. De store sprogmodeller, de lever jo af træningsdata, og de støvsuger jo platformen som Stack Overflow for at blive klogere. Men AI'en har et enormt blindspot, når det gælder den her nicheviden. Fordi der simpelthen mangler data at træne på. Nemlig. Derfor har maskinerne sjovt nok mere end nogensinde før brug for, at levende mennesker finder hinanden og løser de obskure problemer, så AI'en kan lære af det efterfølgende. Og det er et fascinerende paradoks. For på den ene side har vi desperat brug for at optimere platformene mod det asynkrone arkiv, så vi kan fodre fremtidens AI-modeller. Ja. Men på den anden side, hvad er det, der overhovedet driver os til at deltage? Følelsen af nærvær. Præcis. Den der live-boss, det lille dopamin-hit, vi får, når en notifikation popper op, og vi mærker, at der er en anden derude lige nu. Hvis vi fjerner nyhedsfeedet for at fremme den asynkrone viden, dræber vi så gnisten, der får folk til at logge ind i første omgang. Det er lidt af en balanceakt. Og det er nok en kamp mellem det pulserende øjeblik og det evige arkiv, vi vil se udspille sig fremover. Helt sikkert. Jeg vil egentlig lade dig, der lytter med derude, sidde tilbage med en lille refleksion. Næste gang du sidder og scroller igennem dit feed, hvad enten det så er på et fagligt forum eller LinkedIn, så prøv lige at overveje, visse stemmer det er, du rent faktisk ikke hører. Mm-hmm. Måske sidder den person, der har det mest geniale perspektiv på netop dit problem, ikke i hjørnekontoret ved siden af, men på den anden side af jorden. De er bare fuldstændig usynlige for dig, simpelthen fordi de sover. Styr klokken på din væg i virkeligheden, selve rammerne for, hvad du ved om verden, uden at du overhovedet mærker det. Tankevækkende. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tag dig rigtig godt af dig selv derude, og husk endelig at dykke ned i artiklen i show notes.